أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. له القوة جميعا وهو شديد العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحروم من أصاه والخاسر من سلك غير طريقه الذليل من خضع لغير الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كبيرا كثيرا طويلا إلى يوم الدين. قد ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنم
فيحوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قأرا. والله سبحانه وتعالى يقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمئ من جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. رواه إمام مسلم. bandiraɓe tedduɓe e neniraɓe tedduɓe, en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on taguɗo en taho waɗi en bani adam. ɓay o waɗi en bani adam weltaniɗen mawɓe men ɓen newirɓe en diina l'islam. yo allah yaafo kala fatiɗo e maɓɓe. ɓaawo ɗum ɗo weltaniɗen mo kadi o jarribori en argol jooɗo e ɗe leyɗe. ɗum ko jarrabuye molanaɗo, wona nemani ko jarrabuye, ko ndaarugol si en yettaymo e si tawi en yeddaymo. est ce que sen jooɗike e ɗe leyɗe ɗo en waaway timmingol sartiji fi en jooɗo e ɗe leyɗe hara wona lette woodanoyi en yawmal qiyama. wata goɗɗo sikku so naati e nder leydi Europe, capital Europe, himo jogii ko jogii fof, ndiyan e courant hino woodi, sécurité hino woodi, cellal no woodi, wata o sikku ɗum ko aljanna. bandiraɓe tedduɓe, ɗum ko jarrabuye. no woodi ɓe allah innoyta yawmal qiyama azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamtatum biha. woɓɓe allah inno yawɓe moƴƴi mon ɗin fof ko allah maranno on kon fof e moƴƴere on utilisino ka aduna. hande on maraka hay hunde si wona yiite jahannam. yo allah dandu tawgol hara hina e ɓe tawa ɗen. ɓe maaki wo ko woni perduɗo, ko woni harminanaɗo aljanna ko on yedduɗo allah. ko woni perduɗo ko kala on jokkuɗo laawol hara hina laawol allah ngol. ko woni neɗɗo jaasuɗo ko kala on yankinaniɗo hara hina allah. ɓaawo ɗum ɗo hiɗen juula e on elaaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam mo annduɗen ko kanko ɓuri moƴƴude e tageefo ngon. hara ko juulande kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko, juulande mawnunde teddunde juutunde ɗuuɗunde. yo allah waɗu en yettoɓe allah hara wona en yeddoɓe allah. haray ɓe jantanike en e yewtereji ɗin wo hayre hino buge ka toni yiite jahannama. nde buge ka nder yiite jahannama, wo hayre nden nde yaha embere duuɓi 70 laakara, 70 laakara. ñallal gootal noon laakara ko duuɓi wulure aduna ko konteten ga kon. wo duuɓi 70 laakara hara hayre nden hine yahude ka nder yiite jahannama hara nde hewto yaari ka ndanka. ko nge yiite ɗo ɓuri fanɗude e giiteel ɗin jeɗɗi habbiɗi lan habbi on onon ɓe toliɓe yeeso an ɗo. yo allah dandu e nge yiite. ɓaawo ɗum ɗo aba hurayra abdourahman bun sahru dawsi o filli e hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo hara julɗo hino anduno ko allah jogii e nooneji e lette ko lettoyta jiyaɓe makko ɓe yawmal qiyama. wo o sikkatano pellete wondema o heɓay aljanna. wo si tawi kadi keefeero hino anduno ko allah jogii e nooneji e yurmende, o pellet keefeero on kadi o taƴotanoko aljanna joomi makko on yawmal qiyama. ɓaawo ɗum ɗo neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe, miɗo salmina on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. miɗo toro allah
yo Allah waɗu en fof yimɓe aljanna. kono nde yewtere komi yewtata on ɗo inchallah muqaddir si Allah hoddiri si o wawila wurnugol ha mi yewtande ɗo na yewtere welore ko yewtere muusunde hinde wondi e hoyre nde alda e teddungal hawnaki. kono mi yewtata on fiyon welto komi yewtata on ko fiyon seytin monanoɗon lan kono yawmal qiyama aɗo ninse ɗe waɗude on anday ko ɗum ɗon e laaɗo sallallah alih w sallam makunoyo waɗe ko ɗum ɗo kamɓe makunoyo acce. yewtere ande nde yiiloto e toɓɓe tati pet. toɓɓere aranere nden no woduno sonnaɓe ɓe jonnata mise mum hulunoɓe sifa ko hulu ɗon falanoɓe aljanna molinoɓe yiite honno ɓe wurirno ha Allah okkiɓe aljanna ha ɓe heɓi certificat attestation onon ɗo wuurire kala no faalira ɗon joddi mon ko aljanna. hara ɗum ko jangete ɗum ila yawmil qiyama. mi jonnay exemple seeɗa e ɓe sonnaɓe ɗo. toɓɓere ɗiɗaɓere nden mi yewtay on ɗo toɓɓe noogay e fuɗɗino yewtere nden ka bayana neniraɓeɓen dalabamo ɓe organise no on toɓɓe noogay ko ɗen ɗon woni saabije ko sabu ɗen ɗon woni tawata ko onon suddiɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude ka nder yite jahannam. hande mi etoto haade timma toɓɓe noogay timmude ɓaawo mi jangude ɗe fof mi winda mi tawnaɓe ka yaasi woni ɗe e waɗude ko enen wonɓe waajade ɓen e wonaɓe e waajede ɓen. enen ɓe tooliɓe ɗo onon ɓe wonɓe yeeso an ɗo ko hakkude neniraɓe e bandiraɓe e miññiraɓe e goreɓe tun wonɓe e jangude wonɓe yahude ka duɗe bimbi e kiikiiɗe tawata toɓɓe ɗen fof ko ɓeɗo woni ko concerne. yo Allah yaltina on onon kadi e majje. hande en waajota ko wonɓe yaasi ɓen ko ene wonɓe nder ɗo ɓe woni e waajodirde fiyen battin yo battin e meɗen fi yo battinoy kadi e ɓe wonɓe ka yaasi. no woɗi sonnajo gooto inneteɗo nene sarata ko sahi ɗon andi mo ɓe ini wo nene sarata ko zawjatu nabiyin wa rasul ko sonnajo annabajo sonnajo nelaɗo kadi. nene sarata ko ummu nabiyin ko o nene annabajo kadi moodi makko woni annabajo woni nelaɗo o heɓi kadi ɓiɗɗo makko on kadi woni annabajo. o sonnajo nene sarata radiyallahu anha ko jaddatu nabiyin o woni patirawo annabajo kadi. nene sarata o woni kadi ummu jaddatu nabiyin nene patirawo annabajo kadi. ɓe inni wo ko wa ilayha yantahi nasabu asharatan min al anbiya alayhimussalam. oɗo tun dambe makko ɗen sengo makko tun ɓuri annabaɓe 10 hino iwri sengo makko o sonnajo wiyeteɗo sara ɗo. mi yewta yon qissa makko ko raɓɓiɗi sabu raɓɓiɗugol tan on. o sonnajo ɗo kadi wa jaratu ummu nabiyin hari sina makko kadi ko nene annabajo o woni ɓeygu annabajo o woni ɓeygu nelaɗo o heɓi ɓiɗɗo on woni annabajo o woni pati annabajo o woni kadi pati annabajo kadi tawi sina makko kadi ko nene annabajo. ko on moye meɗen jogi sifaɗe dambe ɗo hay goto e men ala ɗum ɗo miɗo andi hay e goto e meɗen enen ɓe wonɓe ɗo jogaki sigaɗe dambe ko o sonnajo ɗo jogino ko. o sonnajo ɗo noon ñande goo nene fatima ɗum ko geɗal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yino no nelaɗo o yini wo la yanfawni wawatala nafde ayshi gurdan an ɗan hatta tas'ala jibril an ummi mi wawata ɓernde a walotako yo nelaɗo ha mi faala ya landano lan jibril alayhi salam
kon woni fiyake nene an on ɗen andi nene yumma nene fatima ko nene khadija yeeto nan ko honto nene an woni fewno nene an fatoto hari ni jarɗari hande noon min fatima aynilan ko min woni sayyidatu nisa'i ahlil janna sonnaɓe fof ko aljanna ko min wonoyta patron o ene yeeto lan ko honto nene an kadi woni mo daɗi dandari haray o daɗari ko ɗum mi yeyi sonnaɓe ɗon no añana nene mum 50 euro ɓe naɓanaɓe ɗo 50 euro ɓe jetta okkitiraɗi kawtal ngal fof ɓe inna onon komi jonni o wogu okkitirgol ñerma ɓe watta hoore ɗon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko jeluɓe dépense ha hewtuɗa ɗo ko ɓe jeluɓe dépense ma fewno wonnoɗa boobo ko jeluɓe dépense ma fewno changeanteɗa pampers hara hay pampers ala hara ko kuusi o lewna hewtaɓe ɓe wakkilo ɗum ɗon fof ɓe jaɓa fiya hewtu ka hewɗa ɗo hande daroɗa ŋermaɓe sonkanaɓe ɓay Europe hewtama fi 50 euro Allah walla ma sa maydi e ɗum ɗo hara taw yaari Allah sina ɗum ko yiite jahannama wallahi ko mo maki ɗum ko nelaɗo wo rida rabbi fi rida alwalidain wa sahatu rabbi fi sahati alwalidain tikkere Allah nden no e tikkingol nene e baba wo weltingol Allah ngol hino weltingol nene e baba sa weltini nene e baba Allah weltanikema sa waɗi ha nene e baba seytinanima andu Allah seytinanima d'office oɗo no wayni yeetalan ko honto nene a woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landi Jibril ɓay ɓe landike oɗo ɓe inni wo hiya bayna Maryam wa Sarata fil janna wo Fatima yo ɓernde ma waalo nene ma Khadija galle makko ɗen no maha hakkunde galle nene Sarata ɗen e nene Maryam alayhi assalam ka nder aljanna o andi ko fi Sarata wonɗe yewde on andiya kanko on garanti heɓike mo ka aljanna galle nene Khadija ɗen hontoɗe maha hakkunde galle nene Sarata ɗen ɓeygu annabi Ibrahim e nene Maryam yumma annabi Isa ko ɗon Allah waɗanimo galle yo gorko wonu anditanayɗo sonnajo muɗum fi kala meɗen dulle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe jombi nene Khadija ɓayde nene Khadija jombiɓe siɗe wawi wowlirde noon nene Khadija ko waɗaynoɓe commerce njulo no maruno jaahu e teddugal e dambe piiji ɗi fof no timmirno nene Khadija sina l'islam ɓe yiri nelaɗo hoolare ɓe yini jombatano sina kumpayku mo 25 ans oɗa yummirawo mo 40 ans kono o haynike avenir makko on ko woni koye juuɗe kumpaykun ɗo ila ñande ɓe jommidiri oyni hino jawdi andin kala ko falɗa waɗu hara wona sonnaɓe hande darotoɓe seera moodi mum fi mbuuɗi CPS mbuuɗi penale ko landora penale jawdi penale hela dewgal mum fi mbuuɗi CPS nene Khadija jawdi laaɓudi pos oyni hino ɗo jawdi andin Muhammad kala ko faalaɗa waɗuɗandi min tigi tigi on mi ɗaɓɓi jannatul firdausil a'la on sonnajo o aljanna o noga ley koyɗe moodi makko si tawi noon danden sof jogama seerama soñjama ko honno oɗo heɓiroyta aljanna nene Khadija ɓayɓe fatike nelaɗo fisnoɓe e fillayeji ko ɓe inni hitande nelaɗo no fisude nene Khadija ɓe inni womi jombitata ɓawo Khadija abadan mi heɓata debbo ɓuttinanayɗo lan tambitiɗo lan dankiɗo lan yiɗuɗo lan teddinɗo lan wa Khadija mi ala hay essayude sakko heɓoma ronka heɓade ɓe wulli ɓe ko honde tuma nelaɗo fanki wullugol nene Khadija ko ñande Allah nuluno Jibril eni Jibril yaw yeeɗoɗa Muhammadu kafa bil buka gonɗi ɗi yoni yo accirni min mahni Khadija suudu ka nder aljanna hakkunde suudu Maryama e suudu Asiyatu ɓeygu Fir'auna on seynelaɗo ɓernde maɓɓe nde waali woɗi yiɗugol sonnajo ma yiɗugol moodi mum ko a yiɗanmo moƴƴere adna yiɗanamo moƴƴere laakara ko ɗum ɗo woni yiɗugol mo na noddidirgol ɗo tun séri hara hay hunde
ko yowliri e fi Allah nafata hay e hunde ɓeɗo no ɓe yiɗidirno ni goto e maɓɓe yadano yoya laakara ɓay fof kitama joni donc sara oɗo sen innimo ko ummu nabi ko nene annabajo ko kanko jibini annabi ishaq alayhi salam sen innimo kadi ko jaddatu nabiyin ko pati annabajo ko annabi ishaqa heɓi annabi yaquba ɗon o woni pati annabi yaquba sen innimo kadi ko ummu jaddatu nabiyi ko annabi yaquba kadi woni ko heɓi annabi yusuf joni noon annabi yusuf o inna annabi yaquba baaba o inna annabi ishaqa soro annabi ishaqa noon ko nene sarata woni ko jibinimo ko ɗum woni ɗo kay ko pati ɓiɗɗo annabajo kadi teddungal ko haa ɗo ɗum ɗo feƴƴi ko jaratu ummu nabiyin sina makko kadi wonno ko nene annabajo ɗum ko hommo ko nene hajara alayha wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam oɗo kay ko wonno kanko jibini annabi ismail alayhi salam ko wonnumi faala yewtugol ɗo enen ɓe toliɓe ɗo yo gorko ma sonnajo mi ƴetta sonnajo o daro ka nder suudu makko nemaji fof Allah no timminanimo no darnimo darnde labande okkimo ngari labaki rawnini ɓandu makko ma ɓawlini labini timminanimo cellal okkonimo ɓiɓɓe mawɓe makko ɓe neyimo diina l'islam ha o jandi o waɗari ko boni o heɓirari ɓiɗɗo hara ko e laawol ngol dagaki goɗɗo andano o waysi wona moodi makko ɗum ɗo fof ko nema mo Allah okkimo no wodi woɓɓe ronkuɓe o daro ka suudu makko o inna ñande moodi an jumbi ɗo ɗiɗaɓo wo o yaltay ɗo hara jokkari lawol nene sarata hara ya falaka nge nene sarata wonɗoygol ka aljanna nene sara radiyallahu anha oɗo ko kanko okkano nene hajara ko kurkanomo tawi o wondi e annabi ibrahima duuɓi 9 nene sarata no jogino annabi ibrahima heeɓi duuɓi 120 ans o tawi moodi makko hino suni fii ko heɓaari ɓiɗɗo kon o inni moodi an joni komi faala ƴettu o korɗo an ɗo rinɗinamo wonda e makko e mbaldi no gasa Allah arsikama e makko ɓiɗɗo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un no gasa Allah arsikama e o korɗo mo mimmi okka ɗo ko sabu kulol makko Allah kadi waɗi so heɓi o korɗo o lanɗo laaminoɗo leydi misra égypte ɗo lanɗo dundarankejo jabbariyankejo hari o susata yiwgol debbo laɓar nde o yiwno oɗo o faala bonidugol e makko nene sarata maaki Allah ɓay ko pelleti mi gomɗinima mi seedike ala reweteɗo si wona an Allah mi torikema dandam bone o dundarankejo hara o yottake am Allah jaabini du'a nde gorko on sutimo wo Allah watta yeeso makko piyowi gorko on yana immo ronka hewtugol debbo sabu kulol makko Allah katammu gorko on inni yaltini o kanga ko seytani woni ko addanno lanɗo fandemo korɗo kaarijo wiyeteɗo on hajara ɓe fandimo on ɗon o yaltidi e muɗum o wari o tawi annabi ibrahim o inni ko ɗum ɗo feƴƴoy ton o warnimo histoire on fof haalanni o inni hino oɗo ron joni ƴettu o rinɗinamo jombamo o gasa Allah arsikete ɓiɗɗo mi yiɗa yi'ugol moodiyan hino suni mi yiɗa yi'ugol moodiyan hino suni subhanallah annabi ibrahim jaɓi ko sonnajo wimo kon o rinɗinimo o jombimo ɓe wondi o ƴetti reedu tawi ko annabajo kono ɓay Allah ko moƴƴo Allah no andi waɗanede sa yettimo tun o ɓeydante e nder ko ya woni sowiɗo kon kadi Allah jarribori o sonnajo jogiiɗo duuɓi 90 sabu ko huli Allah o weltini moodi makko kon kan kadi o woni sowiɗo tawi on kadi ko boobo gorko Allah waɗi on ɗon kadi annabajo nene hajara jibiniɗa annabi ismail nene sarata jibiniriɗa annabi ishaq Allah waɗi ɓe fof maɓɓe annabaɓe bandirawo tedduɗo an a gomɗini ha ɓurɗa oɗo a heeɓi iman ha ɓurɗa oɗo a heeɓi iman ha sakkagol ko Allah inni yo waɗe an inna wattake ka maɗa
nene sarata kanko ko ɗum ɗo waɗuno ko ɓuri e yurmude kon fof neniraɓe tedduɓe tooliɓe yeeso an ɗo woɓɓe hino wadde ɗo moƴƴereji ko fillotako no yoni ko naadoyoɓe aljanna kono sabu piihu gotum fof luttinoyoɓe nder yite jahannam bone siina yaagal ko wallahi summa wallahi si on wattanaari hakkil ko ɗum perdinoyta golleji mon ɗi yawmal qiyama minen worɓe ɓen komin dulluɓe a yangoday ɗo e jiwum keccum haa gayna a tilfugol gurdam makko fof warno kama tigi tigi on ko keccum tilfuɗamo ha hande o wonti yummirawo ƴetta acca o ka meɗen waɗa ban Allah newnanama yahugol leyɗe porto ka sikkuɗen ton ko aljanna gorko on immo hewta ha gayna si hewti hande kadi yeggiti fi o yummirawo o yeggiti ko kankoye o yangoduno on sey tawata gorko on hay ka waalo mara hay ko o ñama o mara ko pantalon goto petma dolokun gotum ka fatunde ka haaju ka dennabo ko inde bobo o hewtaga o lappaɗo duuɓi 10 hara ñalande o debbo ko huntete ko e téléphone gorko on Allah okkoromoɗo kaydi o yimmo o hewtoya o hewta tun kadi o innaɓe forsila mi jombi o ɗo kadi ko fi weltingol nene ma ko fi weltingol baaba ko fi wata ɓe seyti ko fenande a ari joni hakkille maɗen udditike joni hande kadi ko faalaɗa joni ko kesum a yeggiti oɗa a yeggitimo ne laaɗno maki man lam yashkuri nnasa lam yashkuri llah kala mo anditanta yimɓe ɓen o anditanta Allah a yeggitani o kadi fewndo arno ko ma hino waywa o mo adduɗa ɗo kesum o kadi wontiray wono oya wonirno noon kadi e gorko hulu Allah telen ɗon joni noon ko on wonta probléme on o wara tun o ƴetta jiwum kun o adda ga wacca to yummirawo jiwo o addaɗo ɗo kay ko on woni probléme on ɗum ko onon ɓe tooliɓe yeeso an ɗo ka hewti ɗo hande kadi pression e hoore modi bon fi o to wona yo wowle ko ɗum ɗo wommanaɗoyde an kadi yite jahannam gorko on ɗa kanko o naati o mutoyi ko an kay woni darde a jokkay to modi ma kan an a danda e hoore ma o ka meɗen noddatake yahatake dépense liɓatake hay téléphone sinande o wonɗo ga yaani o yasusata noddugol yeehi ha o yejjitinomo e sonnajo hulu Allah andi to an o arɗo ɗo koye hoore toñe adduma ko wonnoɗo ton on duwa noon arde a ƴetti place goɗɗo toñama a ñaami inna allaha la yuhibbu zalimin awa andude Allah yinna yiɗa toñoɓɓen awa koye hoore toñe jooɗiɗa an e modima hiɗon toñi to goɗɗo si o yaafoyaaki on ko wonɗon rewde Allah ko fof kanko jeeyi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid joomi ma toñoyta jeyaɓe wa haqqullahi yufa wa haqqul ibadi la yufa bakka to mo bonnuɗa Allah o mo bonnuɗa Allah sa tuubi a laɓɓini Allah yaafotoma kono ko bonnuɗa goɗɗo goo kon tanki on o yaafaki ma feƴƴoyta goɗɗo maaye hara ko yanɗo shahid jihadi fi sabilillah o darnoye ka tambugal aljanna o wona ɗon duuɓi 100 fihimo ñawlino goɗɗo mbuɗo gooto Allah inna min ko an kon mi okkima ko aljanna kono a wata feƴƴude wondira nder tanki an e o ɗaw régulari daro ɗon habboɗama joni noon si tawi an gurdam ma fof hiɗa tooñi goɗɗo ka meɗen gurdam ma fof hara hay suudu labandu darnandu toon ɗum oya susata wonugol toon o wonɗo ga susata naɓugol auto hum hay ko jindinamo o susata naɓangol mo hay téléphone yeɗɗuɗo hara ñalande nde huntama o ka téléphone e sonnajo hulu Allah gorko an kadi hulu Allah andi to pellete amma yey ko ɗiɗo probléme ji woni naadoyden enen ɓe jooɗiɓe ɗo mi wonɗo e wolde wono jentiɓe lamɓe ɗum ɗo ko woni e feƴƴude hakkudeji meɗen mo ɓeyo daran hoore mum fi honɗum andu konko jogiɗa ɗon ko haqqe oya wallahi summa wallahi ko haqqe oya si tawi gorko on ko hulaynoɗo Allah na garayno an kadi a wonayno toon yeru oɗa an e goɗɗo so wondi fewdo satti ñande hoyoy kadi andi tumo kono menen worɓe ɓen ko ɗum ɗo Allah noon o yewtino fimo o yini innal insana li rabbihi lakanut neɗɗanke on wonande joomi makko ko dulluɗo on tigi dullani ɗu Allah wona noon fere hande kadi bani adam haray noon an sonnajo on huulu Allah wata wonu ɗo
an sonnajo inno kadi modi ma jombata ɗiɗa ɓon ko juulata ko horta ko négatif Allah inni jombe nayo inna o nene sarata noon ko korɗo maɓɓe on ɓe ƴettiɓe jonni oɗo fi on no Allah hokkimo aljanna o woni nene annabajo o heeɓi annabajo kadi an a falaka ɗum ɗo a falaka weltinirede a naatay aljanna hiɗa wuuri a falaka ƴettugol sifaji innaɓe naati aljanna tawata no wuuri ko honno moƴƴuɗa ha ɓurɗa ɓeɗo nene Aisha radiyallahu anha qissa mo anduɗen oɗo kay ko ni woni ko wurirno amma noon enen ɗo mene worɓe ɓen ko o probléme ɗa sa ƴetti 90% e worɓe adduɓe ɗo sonnaɓe mum ɓen fof a taway ko goto pette addi arano luttuɓe ɓen fof ko jiwon kon addete joro ɗo ka wonay duuɓi nayyi si immo yaha vacance nde wotere waɗa ya lewru innami mara tamboyi ye fewno soñjinoɗa fof iɗa marannomo tan joni ɓay hettare ari o yummirawo ɗo o yeggitaka si o yaafakima Allah fuɗɗotoma lettude ka fuɗɗotoɗa maygol ɗon taw ko ɗon lette ɗen okkodirta e majje o andi no wodi woɓɓe gon toon so hewti kaɓe maaya ɓe tilfoto ɓe soñjo ɓe anda haqqeji ko ɓe rondani sonnajo on kono taw ko ɓuyi tanki sonnajo on inna ari yaafi ko kara hagunki ki yaltirta ɗum ɗo ko introduction on ni ko fuɗɗode nden ni fi lette ɗen wonɗe ɗen ka kabru no habbima ñande immintino yaɗa kadi ɓukkoyeɗa nder yiite jahannama sabu haqqe o sonnajo ɗo hulu Allah sonnaɓe onon arɓe ɓen kadi gorko on waɗa pression e wonɗo on ga ha o ƴetta ɓiɓɓe wonɓe toon ɓen o adda so addiɓe hande kadi o sonnajo wonɗo ga muneji ko monanino o wonɗo to kon fof hande kadi hara ko o yittata koye hoore koye aliyatima hoy ɗo ɓay wala hewde nene maɓɓe o soñja koye ɗo nouvelle on hewtoya toon fenoɓen kadi fena ɓay no woodi woɓɓe kay ko ɗum woni golle mum yottintinoya ina heɓɓiɓe maɓen no soñji hay so tawi ɓe soñjaki e hille hara hiɓe soñji yo pay ko janɗidu e nene mum ha hewta certain temps ɓe sendidire nene wona feere ɓiɓɓe wona feere lette ɓura ɗum ko lette noon hombo ɗum ɗo fawi kadi ko o gorko adduɗo o debbo ɗa e o debbo jooɗiɗo kadi ƴetti haqqe oya ko ɓeɗo kadi sendoyta ɗe tooñe ɗo kadi yawmal qiyama miɗo toro Allah yo Allah yaafoy Allah noon o yaafota ko ɗum ɗo tanki waɗa ɗon o yaafaki ko torotoɗa ko yahata makka ko arata bayana ko waajotoɗa ko juulata jemma ko ittata sadaka yaafota ko haqqeji jiyaɓɓen ɗum ko karama ko ɓen fof no fotti e muɗum a yahay mo bonnuɗa on toroɗamo yaafuye o yaafanoma si tawi feƴƴoya andite qissa mo ɓe wolata fi kala karama koɓe goo jaɓama goɗɗo hoccuno meselal o yeynitiri ngal duuɓi temedere ha meselal ngal sekkiti e juuɗe makko ñalade dargal tawi himo huliwata Allah nangitoroymo sabu o haqqe goɗɗo ɗo duuɓi temedere o yeytirni ngal o yaari an noon tewiɗo pas ami e hoore haqqe goɗɗo on tawata kadi ko julɗo musidɗo maɗo si oɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe mi ƴettanayi on qissa imra'atu fir'aun ɗum ko nene Asiya sonnajo moƴƴo sino jonnirede exemple ko oɗo jonnirte nene Asiya oɗo ko Asiyatu bintu Muzahim oɗo ɓe inni woko alayha salam woko mathalul a'la li zawjati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam oɗo kay ko nelaɗo jomboytamo ko aljanna fi honno moodi makko wonno bandi ɗum ko fir'auna alayhi la'natullah ɓeyni o ko afdalu nisa'il janna sonnaɓen fof mo tawa e ɓurɓe moƴƴude ɓen yawmal qiyama wo zicruha baaqin ila yawmil qiyama jantagol fi oɗo ko lutte ɗum ha ñalande dargal ndaro e suratu tahrim Allah ini wa daraba allahu mathalan lillazina amanu Allah irritani oɗo wonnema pelleti o gomɗini o inni imra'atu fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin dandam bone fir'auna o e yimɓe makko e wondiɓe makko e fof mum dandam bone o mahanalan suudu ka aljanna hiɗen andi qissa ko honno oɗo jaɓiri l'islam ka raɓɓinɗingol fewndu annabi Musa e mbile ɓen waɗayno concurrence on fi mbile yagal ngal tawi o sonnajo himo lettede
himo wallina ka ladde no ɓorta ha laaɓi pos hiɓe ƴetti hayre wallini e hoore o sonnajo kala tuma nde o humpiti o lando ene ko Musa fooli kaako mbileɓe firawna ɓen si ɓe innimo ko annabi Musa woni ko fooli o inna alhamdulillah mi yetti Allah l'islamu fooli wonno sonnaɓe fewndo ara hande kadi ɓe haajaka ko l'islamu biyete ɓe haajaka si l'islamu ɓantike oɗo sonnaji himo ka ley lette firawna inni yehe ndaaro so inni ko min firawna woni ko rewete o yeddi allahjo Musa on haray accitemo o wonta e sonnajo am si o jaɓari ɗum ɗon ƴette hayre ɓurde e janɗude bugoɗon e makko ɓe waɗi ɗum sonnajo on o rekilari fi ɗum oɗo ko sonnajo place gorko yahoy ha ɓay hewti ka ɓe waratamo ƴettugol sonnajo ɓorta ha laaɓa pos ƴetta mo ukka e fiifaru ndole yiite jahannam tawi sonnajo himo jalude himo moosa on say firawna inni ɓeyni o hiya majnuna o ko feetuɗo ni tawi ko honɗum o woni e jalde du'a mo o jaabino on o yii ɓiɓɓe makko ɓen o yii du'a mo Allah ko tori Allah kon Allah jaabinanimo himo rendi suudu makko nun ka aljanna rabbi ibnili indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna Allah on dandi mo le kadi oɗo konngol gotol o wuluno fewndu o hojji annabi Musa ka nder sakun o ini qurratu aynin li wa lak moti makko o wolanigol konngol ɗo ɓuuɓol ɓernde wodanilam min Asiya ɓuuɓol ɓernde kadi yo wodani an moodi an fir'auna ko ni goɗɗo yewtirta moodi muɗum si tawi noon ko daragol ƴogga ka hoore on tigi moodi ma ka innuɗa hiɗa ɗaɓɓude aljanna ɗon kon ɗum yoyta Allah yawmal qiyama kon ɗum innoytamo a yeebino a yirbinino ka heɓirta aljanna on ɗon ko ɗum ɗo woni probléme on si ɗum ɗo feƴƴi ko woni probléme enen ɓe tooliɓe ɗo o gorko malgré o dullani o to Allah fuɗɗomo lettirde kanko kadi ka aduna ga haqqeji o sonnajo ka meɗen aɗoɓe hewtoyde ka laakara hay mayde nden arari taw o sonnajo addar ɗo hande kadi yaha ha situation mum gayna régilde fes o fuɗɗo hande kay si moodi bon inni a kanko ko innoyta ko z ɓe famodirtaki hande kadi yaha ha hande kadi ko wonnum o landoyto ko yaltingol moodi makko ka nder suudu o inna Allah accumi hollama ko honno gorko toñowo jogorte ko ni o jogorte letta mo aduna ɗen ga aɗo laakara gorko on ko sama kala on noon taw ko tigi tigi on hino arde yeeso ɗum ɗo ko debbo mo sikkuno noon himo yiɗi ko woni traitude mo ɗum ɗo fi honnon ko haqqe o jooɗiɗo to no gasa hiɗen ndaara politique seeɗa lanɗogo e leyɗe Afrique tele Burkina Faso to hino raɗa e ɗe balle ɗo komo o laaɓanno reedu yilti woni ko o wari on e hoore tooñe on e kanko ka galle o waraɗo woni ko ɓe janɗiti ko ben o waraɗo woni ko dankiɓe ha ɓe janɗi ɓe waɗi armé maɓɓe ha ɓe gayni few oya tawata hande kadi fi laamu mum aduna koyo waru o fi kañum yo laamu waraɗo ndaari tawi ko piiji ɗiɗi suwa kanko o wara oya ma oya pellet waraymo o inni miɗo ɓurni kanko yo waran kono mi wawata warde o mo mi yangodi fewndo men tampi hande yeehi ha tawi min hettike min woni lamɓe tawata ko min elminta oɗo mi wakkilaki kanko yo waɗu oya wari mo ha gayni mi sikki hande ka woni ɗo ni aduna on e yaajude no faɗani oya 27 tan duuɓi no gay e jeeɗɗi e laamu hande ni himo ronki heɓugol ka wona e hoore leydi ndin ko tallal lakke ɗen ni ko tekke ɗen ni sonnajo on kadi o accaɗo ka meɗen tanki ɗum iwari ka ɓernde makko yando an kay ko ni woni ta sorma ko ni sakkitorta imma e hoorema ma e modibbo ma e ɓiɓɓe ma ɓen haqqeji ɗin ka ɓuray ma e weloyde ɗon ko ɗon yaltoyta a wullinta goɗɗo a wullinta ɓiɗɗo goɗɗo ɓiɗɗo ma jala a wullinta goɗɗo jala ɗum a yennata mawɗo goɗɗo hara hina mawɗo ma yennuɗa ko ɗi haqqeji ɗo woni ko habbi en enen ɓe toliɓe ɗo na ɓe ka yasito mo ɓeyo darto alhaali muɗum ko woni tuma no mayde nden aray ma hiɗa andi wallahi mi anda a anda hay goto anda Allah ini wa ma tadri nafsum maza taksibu gada
wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Goto e meɗen anda ko tawoyta lakara, goto e men anda kay ko leydi honto woni ko mayata, goto e men anda gande no maya ko honno mayirta. A hulari ɗum ɗo ruttiɗa e ɗi haqqeji ɗi rondiɗa ɗo fo telel ngal sina yagal, ko ko wonɗa golde ko moƴƴi fo haray ko sinama hendoyto ɗo yawmal qiyama. Si ɗum ɗo feƴƴi, o sonnajo ɗo ka wino qurratu aynin li walak, yo ɓuuɓol ɓernde wodanan, ɓuuɓol ɓernde wodanama an kadi an firawna. est ce que mo be men no yewtirde ni modibbo mum on haysi tawi sonko ari ka nder suudu. Issa heewaɗo fillitede hakkunde nene Fatima e Seydina Aliya, on no hani yonalngol sonnajo misal wondigal hakkunde makko e moodi makko. Seydina Aliya yehi kerdoyama ka yaasi ha wari kefeero ɓurɗo jogagol e doole, ɗon ko Amru bonel woddi. Waɗo ini Fatima, miɗɗa andi Amru bonel woddi, o ini mi nani fi makko, o hande mi waroyimo. Nen Fatima inni en mba wari gorko, en mba wari gorko honno Ali. Ɗum ɗo pet nene Fatima woli tawi ɓe fandaki kadi mettinalngol Seydina Ali, kono satti e maɓɓe ɓe inni ko honɗum manti waraɗo acci warɗo. Seydina Ali yam seytini ɗum ɗo, seytini ha dépasi ka nene Fatima habbino toon. Kono ɓay ko sonnajo moƴƴo anduɗo ko faala, o dogari o yalti o inari ko haajuma, buynonoyna bon haajuma noon no waɗi o jokka ciifum muɗum. Yo sonnajo suusu reedu yalta ka suudu muɗum, yaha ka yaari o hara kanko e moodi makko hiɓe taƴodiri, wona balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayi, goto hiwrota ko goɗɗo. Si mayde ari ƴettitima e nder muɗum, ko ɗum innoyta Allah, inna bon min Allah hari tigui tigui min momi ɗaɓɓata aljanna e ley koyɗe mum on mo ɓeyamen jokki ciifum mum. A nanari nelaɗo no yewtuma an sonnajo, ayyuma imra'atin, sonnajo wo sonnajo, matat fatiɗo wa zawjuha anha radin, ara moodi makko no yarlanimo no weltanimo, dakhalatil janna, o natoye aljanna. No woni ko ɗaɓɓata e janngoygol e juuloygol e horoygol e hajjoygol, ha hara hina aljanna woni ko ɗaɓɓata. Woɓɓe yeeyi no wonkiji moɗum fiino aljanna heɓora. Inna Allah ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. O soodino kamɓe ni ko aljanna men faala, quel que soit ko kuti men, min ƴetti ɗum ɗon. An noon wakkiloɗa ñallal yontire lewru, sonnaɓe nodday ko lando inna woni lewru mo ɓeyamen no jokki laawol muɗum. En mba Allah no yiɗuma honno wararima e nder ndu lewru, on jo ko hon woni perdant o. Enen ɓe gollayɓe ɗo fof ñande ɓe ñande patron ma weltinte, ay hay wonde o mettinanama, kono ɓayde andi fendi mois sa yaltiɗo ko heɓoyta nokkugo, wakkiloɗa ɗum noon fi hendagol mbuuɗi ɗin. A wakkilike muññagol soñja aduna, ene a suusay a wawa muññoyagol lette ndel yawmal qiyama. Ko hombo wawi muññoyagol lette Allah ɗe yawmal qiyama. Si ɗum ɗon feƴƴi, o sonnajo mi yewti fiiɓe ɗiɗo, mi yewta tammo on sayyidatu nisa'il alamin Fatimatu bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Oɗo sonnaɓe aduna o fof oɗo no ƴettire exemple kadi nene Fatima. Komi yewtirta fi oɗo o wi walamma balagat Fatima radiyallahu anha sinnul khamisata ashara tazawwajtu bibni ammiha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Ayeyi ha nene Fatima heɓi 15 ans, duuɓi 15 nelaɗo ƴetti okkimo ɓiɗɗo bappa makko on. On andi nelaɗo e ben Seydina Aliya ko aaden e koto mum. Si tawi ka meɗen joni haray Seydina Aliya e nene Fatima ko aaden e bappa mum, enen ko ɗon ƴettirten ma aaden koto mum inne ɓe jommiɗirta, kono hino sella sina ɗum nelaɗo waɗatano. Wo jonno ɓayɓe heeɓi ɗum ɗo, on say noon mi jommidiri e Ali. Ɓe ñiwo fa sabartu ma'ahu ala alfaqri walju'i watta'abi walmashaqqa. Komi yewtuno nanen kon, wo mi jommidiri e Ali, mi muññi e hoore ɗum ɗo basal ko Ali jogino. Mi muññi heege Ali hari ko konno ko miskin. Mi muññi kadi tampere e soñja ko min jogino kon. Siga o sonnajo accaɗo ka meɗen, ko ni o wondirno e kungoru dullukun ɗo, ni ɓe wondirno. Hunde hari ala, sonnajo mawma ko ɓe inna muñño tun, sa muññike
muñal ko ñalerimaka ñande go Allah yeññey du'a on le o jaabi ko mawɓe maaki o Allah yeññi o immi ari ga kono tawata tigi ɗiyon o gorko anda waɗanede no yurmi hina ko maayi to yurmi mawɓen ɓe maakay ɗum o yeyi ɓuy hino jinda ɗo sifa meɗen ɓe jooɗi ɓe ɗo no waaji ono sonka e hoore yimɓe hara tigi tigi on feccerne fof ukkinoke ka nder yiite jahannama ko hoornen tun lutti ko so wakkilike o ƴawa kono himo ka nder yiite jahannama haqqeji ɗin sonnaji o jommidiri 20 ans de mariage acca on immoɗa ara ɗo kadi wona ɗo kadi haraɗa ƴetti goɗɗo ɗo wondi ɗo kono no gasa sinta ƴettoyeɓe toon ɓen adda kadi woɓɓe kadi wonay ɗo duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 7 ha tigi to mi wata wonde ɗo mi wonda e sonnajo saabu kay nin heɓaki o wata hootude ɓayimo andi wo si o hooti o wata artoyde o ɗaɓɓa o jombira ga fiyonno o wata wongol e ɓaawo wo sonnajo o yeggitimo o acci on est ce que on sonnajo kan no wawi wonde ɓaawo gorko fiyonno o yeggitanoma haqqe ko ɗum ɗon ka woltaki ko wattami wola fi ɗum ɗon ko fi wattami ronku heɓude kam yalta e nder Bruxelles ɗo na ko ɗum woni nambara wi molanagi ni gorko hino wawa muññade ɓaawo sonnajo ɓuuri sonnajo joni noon an a yeehi a tawi wata supportude kono hande kadi arari ka hakkille ma ya hulu haqqe o sonnajo mo accuɗa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun no yurmi no hulɓini jama fof hino fokkiti yiite jahannama iɗen wajodira ɗo e hoore sama kala janngol qur'an waɗoygol bayana waajoyagol ma waajede en accey ɗi haqqeji haɓɓudeji meɗen taw si hetten noon laawol ngol ñalande dargal hakke ko tawata Allah yaafoyta ko haqqe o ɓannoyoy ga'i baali ɗiɗi hara hiɗi bootidirno ka aduna ndiya boota ndiyam sabu ndi jogaaki gala Allah wattana ndi joganoki gala ndin gala ha gasa o ittana ndiya gala ɗin o inna bootu ndi yottoɗa kanji ɗiɗi ɗi bootidira hande kadi si Allah inna noon kunu turaban on fof hande kadi woni e mbolmbolti ɗum ɗo ko hakkunde mummunteji ɗin ko honɗum sikkuɗen hakkundeji meɗen ara ga jombira ga wontira ga o to hande kay ko hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi nayyi si yimmo o yiltito noon kadi hara o sonnajo mo inna haray miɗo muññi miɗo ley konngol moɗon a hulari ɗum miɗo ley konngol mon han joni himo wakkili ɗon fiyo heɓu aljanna on ɓay aljanna makko on koye ley koyɗe moodi makko woni an a andar noon Allah nela sosal no innunoma annisa julde nden e ɓe sonnaɓe e gorko hulu Allah e kum miskinahu ko o woni ko konngol Allah woni ko o dagiranma andu kadi jogoro o wata a yeeɓu o Allah landitoytoma fi o yawmal qiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi on fof kon aynnaɓe o bellantoyde ko ayniraɗa ko est ce que a yeeɓari ko aynnaɗa ɗo wallahi a yeeɓi Allah no ewnade askinuhunna min haysu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna lorra waɗari ɗo lorra waɗiɗo musidɓe Seydina Umar ko neɗɗo tefaynoɗo piiji ɗin fi famugol dina o ƴettuno naɓi worɓe ɓen ɓe yeehi jihad ɓe neɓoy noon woni lebbi 4 hiɓe ton woɗi hitande hiɓe ton ɓe artari sonnajo goo tawi o soñjike wongol angal moodi makko Seydina Umar tum mbere jemma himo yalti himo tefa andugol ko honno alhaali ɓe o laami ɓen wa'i o wari ha e fewndo dambugal o nani paykum e sonnajo tun hino yewta nder ton o jentiteraari fi sakitoygol gundo ko o nani ko fi yo andu alhaali maɓɓe gundojo on o ittana ɓe simo waawi ɗay ko kanko landitortoweteɓe yawmal qiyama o nani wa sonnajo ɗo no yima gimi labaɗi fotuɗi ñande goye waɗa e beyan hara ko fii ɗum ɗon tun o inni hande hara hinano kulol o rentoɗolan kala kami woni hande pellet gorko dimbayno kiidanki sonnajo yewti ha wano ɗo tawi Seydina Umar faami ko faala yewde ko Seydina Umar hooti weeti bimbi o tawoy nene Aisha o ini nene Aisha no faalama landagol landal sinano ko a nene an ka diina mi landotanakugal hay goto e sonnajo ene yeetolan ko lebbijel sonnajo wata wonde ɓaawo gorko Seydina nene Aisha ɓe maaki wo sinano an landinolam ɓay ko amiral muminin
kala landinoɗo lan noon hara hina ammi tufayno yitere makko wayni sonnajo ko wata wonde ko lebbi 4 e balɗe 10 Seydina Umar ko honnum o waɗi o ɓeydi ɗon woni lebbi 6 kala ɓe o naɓi jihaadi hande kay ka lebbi 6 timmi woɓe fooli ɓe foola o artira e ɓen ɗon hande kadi o naɓa woɓɓe goo kadi joni noon o gorko ɗo acci oɗo duuɓi 4 duuɓi 10 ɓeɗo hiɓe acciya toon ene o sonnajo ko honno woniri toon kala ko waɗi toon e boneji haray ko an o gorko woni ko fawti nene Fatima ɗo noon o inni mi wondi e oɗo tawi min mara hay e hunde sina soñdiaji Seydina Ali kan kadi o maaki ay oɗo kadi ko andi tanayno goɗɗo o inni o lagat tazawwajtu Fatima wa mali wa laha firashun ghayru jild kabshin mi jombi mo tawi min mara hay e hunde wosi wona guri baali ko gimmen weƴƴitatamen waalo e muɗum koye hoore ɗum ɗo woni ko men jombidiri Fatima jaɓi ɗum ɗo neniraɓe tedduɓe onon tooliɓe yeeso an ɗo ko hommo e mon jogii dambe ha hewtiti nene Fatima hay goto e mon ala ɓiɗɗo ɓurɗo moƴƴude e taggeefo ngon ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o jaɓi jombe hara moodi makko koye guri baaliɓe waaloto tenge makko on ko honɗum wonno ko wanare Seydina Ali nde o wanorto nden ko nde wonno tenge nene Fatima woɓɓe no inni ko dirɗu makko on protection ko waɗoyta kon si guere no yaheede ko ɗum ɗo woni ko tengirnomo kono ko o sonnajo ɗo jibini Al-Hasan jibini Al-Husayn sabu ko o ɗofti kon o suɓi l'islam o suɓaki weeli foti hande noon enen ɗo onon neniraɓe si goɗɗo yalti ƴamugol ɓiɗɗo moɗon ko landagol mo taw ene himo jogii kayidi ko premiére question on no kala jomboɗo ɗo inchallah on question nomo posete joni kadi sey ka meɗen kadi yawɗa jombugol ene ko ɗo o woni kaka ka leyɗe ko ɗum ɓe landoto ko wonɗo goggine ga ka ko wonɗo Europe joni ko nelaɗo mako no kon wallinama sera sallallahu alayhi wa sallam hiɓe makine isa jaakum man tardawna khulugahu wa dinu fazawwijuhu si goɗɗo ari ƴami ka moɗo hara dina makko man jikku makko on no wela on o haray resinemo taw ndaaru goɗɗum go ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni kamɓe ko ɓe landino kono oɗo ko ni Seydina Ali a inni tawi min mara hay hunde sina giiguri ɗo ko giiɗo men waloto e muɗum kadi mi mara kanko kadi o mara min mara boydijo kadi hay e goto ko hino kurkanomen ko minen ɗiɗo watta piiji ɗin fop kono nene Fatima muññi ɗo hande honto ɓe fof woni ɓe fof ko weltiniranoɓe ɓe naata e aljanna fewno ka ɓe woori ɗon amma noon enen hiɗe faala wonde sifa ɓeɗo haray be sangen ka nder suudu si ɗum ɗon feƴƴi sonnajo nayaɓo mi jonnata exemple mum omi daro telen ɗon ko sannajo no wiye honno al amba ko ni woni inde sonnajo on oɗa noon ko halatu nabi sallllahu alayhi wa sallam ko yayirawo nelaɗo sallah alih w sallam ka bange dina ɓe inni wo ko awwalu imraatin fi l alami mahruha lil islam ko o sonnajo ɗo woni arano e onno e aduna on fof ila l'islam wiya l'islam hara kanko ko teŋira ko l'islam o landaki hay e hunde jogiiɓe jiwɓe ko ni hana okkitirede jogiiɓe sagataɓe ko siga ɓeɗo hana ƴameede o sonnajo ɗo wo ko imra'atun min nisa'il janna wo ko sonnajo jeyaɗo e sonna ɓen ka aljanna oɗo noon oɗo wo o ne'i worɓe kadi ɓe inni oɗo o sonnajo ɗo wo ko mo allahu subhanahu wa ta'ala on okkori hunjiɓe alqur'ana ɓe inni wo o sonnajo ɗo allah on okkorimo ɓiɓɓe 10 worɓe ɓe fof maɓɓe allah hunjini ɓe alqur'ana sabu honɗum tege makko on ko honɗum wonno ko l'islam ɓe inni oɗo sonnajo radiyallahu ta'ala anha wo ɓiɗɗo makko ko goto ko jeyaɗo e gurkaɗoɓe ko jeyaɗo e boydiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko o sahabajo wiyeteɗo Anas bun Malik hunji qur'an tawata ko hombo o gollanta o kurkano ko ɓurɗo moƴƴude taguefo ngon ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Anas bun Malik noon himo hunjino 2286 hadis e guluuje ɗiɗi
e temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati e jeego si innama joni ngal bafal sokama ɗo a joni innama kala mo yaltidarɗo e hadis capanɗe joyi he mi sikki tun hara tigi tigi on en juulay ɗo subaka oɗo noon sabu ko sonnajo waɗi hoore mum kon hoore lawol l'islam o lorrari modi bo on Allah okkimo ɓiɓɓe worɓe 10 hunjiɓe ɓurɗo fanɗude e hunjagol fof no hunjigoraɓe ɓurɗo fande maɓɓe ko wiyeteɗo Anas ibn Malik mo tawa e ɓurɓe fillagol hadis 2286 hadis ara ɗiɗo fof ko selluɗiɗɗi o naniri e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam an kadi daari ɓiɓɓe maɓe ko honto wonɗa nehirde ɓe koye lawol honɗum si ɗum ɗon feƴƴi o sonnajo ɗo kadi wa laha mawqifun la masila lahu fi l alam himo jogii exemple tawata kala sonnajo ko ɗon ƴettirte exemple ɓay mo faami dina l'islam mo jaɓi l'islam ko o sonnajo ɗo ɓiɗɗo mum on faatino issa mo anduɗon tawi moodi makko ala toon woɓɓe wini mo yeyi ɗaɓɓoygo lekki fi ɓiɗɗo on o ƴetti bobon o moƴƴini ha moƴƴi o fewni ha moƴƴi o lelni o wallini o inni kawtalngal ko satti o wota goto e moɗo yeeto moodi am wondema ɓiɗɗo amen bajjo o maayi ko min yeetotomo mi daaray ko honno mi yeetortamo debbo moƴƴo hulowo Allah faamuɗo dina l'islam jangi l'islam faami gollitiri woodi makko hewtiti hande kay bobo no waali ha moƴƴi oyni ɓutti ndikki oyni ndikki fes ɗo ɓutti fes si goɗɗo le maayi ko innete ko ɓutti tawi ɓuttile kono gorko on faami wondema oye ndikki sonnajo o faaminimo goɗɗum o faami gonga o wowli gonga o fenaari sonnajo on hebli wona sonnajo haani heblonarade fiimoji muɗum Allah waɗi barki on jemma mo ɓe yiidi ɗon Allah okkori ɓe ɓiɓɓe gorko ɓen ton noon ko ɓen yalti ɗo hunjiɓe Qur'an si tawi ko onon ɗo hande tigi tigi o mi sikka téléphone no fuɗɗoɗamo noddude haray kaari Boubacar maayi Amadou maayi bojjo on maayi ko honno mi waɗata hay so tawi ceernojo on no jooɗi e waɗgol yewde sifa hu ɗon ko soni o yeeteɓe ɗon mo maayi ko ɗon ko fede yahe subhanallah ɗum ko goɗɗum noon si ɓiɗɗo maayi ɗum no probléme no maayi ko jelu ittunoɗa si Allah jonnuma ko on to wonnoɗa deman ɗon si Allah hokkuma so jaɓiti kadi ko honno wawɗa wadde ene nelaɗo no andi nene mum ma bammu baba mum goto ɓe anda nene ɓe anda baba maɓɓe maayi tawi ɓe mari 6 mois ka nder kareere lebbi jeego nelaɗo ka nder reedu si baba maɓɓe maayi nene maɓɓe maayi ɓe jogui duuɓi jeego ɓe wuuri aliyatima à 100% ɓe ɓuuri woni ɓuurɗo e moƴƴude tagueko ko ɗum nangata fesugol ɗo soña yimɓe fi ɓikkunno maayi no gasa ko kullorrayno ma so tawi ko janɗino wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗo woodi woɓɓe ɓe heɓaari few a ɓuuro a moƴƴude annabaɓe ɓen woodi annabaɓe ɓe heɓaari ɓiɓɓe fes hara ɓe heɓaari ɓiɓɓe fes ko ɗum ɓurɗa ɓen noon woɓɓe ɗo ni si fatunde heɓi ke ni joni hara jama fof no huuli yeetagol ɓe heeɓi fatunde tellement ko ɓe memminta probléme a tawoye ɗon Allah a yiye joni yewte ko arata yeeso ɗo ko si ɗum ɗo feƴƴi mi natana toɓɓere ɗiɗaɓere nden ɗum ko honde ɗi bakkatuji ko jogiɗen ɗo fop jogande maka wondigal minen worɓe ɓen dullugol amen ngol onon sonnaɓe ɓen toñidirgol ngol onon e sinaɓe ɓen minen worɓe ɓen addugol mo yiɗi on ɓurnidira hakkude rewɓe ɓen woodi worɓe go ɓurnidira he hakkude ɓiɓɓe ɓen hande kadi saabu angal suusugol o debboɗa o ko honɗum ni ko honɗum habbima e lette yawmal qiyama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo giiteli ɗin ko ɗi jeeɗiɗi yiite be yiite no jogii façon yimɓe ɓe ɓe sunnoyta yawmal qiyama qala ta'ala li kulli babin minhum juz'un maksum woɓɓe si ukkama toon yiite be yiite kaptiray e maɓɓe seeɗa ko sunnata aɗo ɓe hewtoyde e ngeya ɗum ko minal kuffari wal munafiqin heferɓe ɓen e naafigi ko wonnon naafigi ko tawata si a wowli a fenay si a fodi a firtay si a hoolama a jankoto si a haɓidama a feƴƴintinay sonnajo innuɗo moodi mum jombata sina ɗum men lañjay o natori ka naafigiɓɓe puisque o hoolama o janfike jilbabu on hino timmi kono gollitiraka gorko yanguduɗo e sonnajo ha hayki on ɗon ƴetti keso o natori ka naafigi ko ɓey yiite nge woni ko habbi
sonnajo sakkiɗo moodi mum tele sina mum hara o susa taƴitirde toon o tawamo ka naafiki ko ɓey ngeyiite jahannama woni ko habbi ngeyiite ɗo noon wowa bayna albabi walbabi 500 am hakkude dambugal gootal dambugal yiite jahannama ɗo ya hewtoye ngala ko duuɓi temeɗɗe joyi yarete 500 ans ko ɗum ɗo hombo habbi an o waɗɗo ɗi sifaji ɗo nge yiite jahannama yiite arana ngen ko nge wiyete jahannama woli annahu sabu nge yiite ɗo yatajahamu fi wujuhi rijali wannisa'i fa yakulu luhumahum wa huwa ahwanu azaban min gayrihi jahannama ko ngeɗo ɓurge fanɗude ngen e nder jeyteɗe ɗin je ko nge innana noon jahannama kange ko nge sunnata ko worɓe e rewɓe fof konto nge sunnata ko ɓalli ɗin fof nge sunnata ko ngeɗo noon ɓuri foykitade e nder jeyteɗe ɗin ko ɗo wonɗa e fuɗɗorde taw si a maydi e ɗi haqqeji ɗo hara o sonnajo ɗo ma o gorko ɗo o yafakima ko ɗum habbilan habbi en enen ɓe toliɓe ɗo mo be yo ndaaru alhaali mum on ka nder suudu ton si ngen ɗon feƴƴi ko yiite no wiye laza ngeɗo ko nge allah ini o nazaatun lishawa taduu man adbara wa tawalla ko ngeɗo noddata kala on ɗurniɗo sali l'islam sali gollitirgol sunna joni hewtani en enen jangoɓen e jannoɓen a woore to ina ɓaynon ɗum ɗo ko sunna a yewi kene laaɗo ko allah ini atiu llaha wa atiu rasul ɗofte allah ɗoftaɗo nelaɗo allah joni no yeehi ha hande kadi a ɓeesonnaki ko nelaɗo sallallahu alih w sallam woni ko maaki ngeɗo ko taduu man adbara ani tawhidi wa tawalla amma jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko kala saliɗo ko allah addi kon e ko nelaɗo makko sallah sallam addi kon andu laza no habbima nge yiite wiyetege laza ko nge woni ko habbima ngeɗon ko fuɗɗorayge ko ñorugol guri hoore ɗon andi ko fiyon ɗum tawata ko ɓe sonnaɓe ɓuri ɗurde ka nder yiite jahannama o hadis mo hunjiɗon on fo moɗon wo tuksirna la'na wa takfurna al ashir sonnaɓe no heewi ko huɗata a yahay ɗo e suudu sonnajo tinniɗo e diina l'islam sa yino yewtirta fayɓe makko ɓen non aynata o no heɗade darse l'islam ariɗo allah waɗima ɗum ɗo yaaruɗo fulkano ɗo sonkugol a jangat nelaɗo sa sallam maaki ñande go ɓe hawda e paykun ni paykun kun nokkiriɗa no ñamira nano e ñaamo nelaɗo salah sallam jogui paykun kon ha ɓe gayni ɓini ya hulam ko hayyo paykun ko hayyo ɓinguel ɓe noddirimo doyi ɓe yewtirimo doyi ɓe loowi tawhidi ka hoore makko ɓe innimo sammillah wi'u bisimillahi taw nde yiɗa fuɗɗade ñamugo wa kul bi yaminik ñamira kadi ñamu mango hara ñamirare nano wa kul mimma yalik nokka kadi yeeso ma hara nokkari yeeso goɗɗo ko ni nelaɗo ni irno fayɓe ɓen an noon ko luubagol yenna huɗa du'a nene ko jaaboto ɗum telen ɓiɗɗo no woni sayiji ko kala ko toriɗa hoore ɓiɗɗon allah jaabinayi joni noon ko ɗum ɗo jannaɗa ka duɗe ko ɗum ɗo l'islam o wi ko ni ne irta ɓiɓɓe maɓen ɓeɗo ko honno ɓe famirta tawhid ko honno ɓe andirta allah andanelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam gollajo on o liyeyo eto payi koye fama tawhid ko serugol moodi makko fi mbuuri no wiye allocation familial har hayna ƴettugol ɗi mbuuɗi awa o moyen finance fiyo fi fayɓe yiɓe janggu innama ko mbuuɗi fayɓe awa an e gorko on fof mum huule allah ƴetton jonnon mbuuɗin fayɓe ɓen o moyen finance heeɗi kaɓe janggoyta gandal aduna e gandal laakara fi honno gande ɗen fof ko beeɗe ɗaɓɓe nelaɗo maki sallah ah sallam kala faalaɗo aduna yo janggu kala faalaɗo laakara kadi yo janggu kala faalaɗo aduna e laakara fof kadi haray ko yo janggu joni noon ƴette inna ɓen ɗon hara na ƴettugol ɗi mbuuɗi naɓa darniro e cuuɗi ka meɗen ɗi en hoɗata e muɗum e sonnajo ɗeɗɗa moodi mum jatta mbuuɗi fayɓe inna min kay tigi tigi on ko min ɓe mari yaltuɗo on na a yaltuɗo na avantiri woni ko yaltuɗa so tawi ko a sonnajo julɗo mawɓe maɓe so tawi ko huloɓe allah ɓe hana ya habborɓe sifa ɗin piiji ɗon mawɗo hulowo allah fof koye o toro allah yo ɓiɗɗo makko on tawiɗo ko hawre dewgal makko ɗum noon hani mo ɗaɓɓirgol o hanamo ɗaɓɓirgol hande kadi yo darnanmo suudu
yettu Allah sa ne'iji o ha o jandi o heɓi dewgal sunna e farilla yettu Allah si o no ɓuttini ka moodi muɗum na probléme ji ñande be ñande ko ɗum ɗaɓɓirta o sina yo muñño wona ka dewgal makko ɗum ɗo woni probléme ngo ngeɗo wiyetege lasa hinge habbi sifa ɓe yimɓe ɗo si ɗum ɗon feƴƴi tamme ngen no wiye honɗum sagar yiite wiyetege ngen sagara no andirɗen noon e suratul muddassir ma salakakum fi sagar ene ko honɗum naadi o e nder nge yiite sagara ɗo qalu lam naku min al musallin minen min juulatano wa lam naku nutimu l miskin min ñammantano kadi miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmi ddin hatta atana al yaqin min juulata minen fennayno maya immito kala ka muɓodira goɗɗo ino ño'e oɗo sina makko no wole ɗo ko ɗon sonnaɓe joni Bruxelles ɗo ɓe mari réunion ji spécial ñande gorko jombo e ɗiɗaɓo fof ɓe ara ɓe hiwroromo heɓuɗo sina o wasi tawi ko nene makko e ɓen makko maayi subhanallah ko Allah inni yo waɗe ko no wonɗa yurminode daari ko heɓuɗa daari ko heɓuɗa si tawi noon ɗa jogii iman on sey noon hollata holla noon gorko o wondema pellet tigi tigi on o nin say ko o jombani ko harna soñjugol mo subhanallah ɗum yeehe hiwrodiri aynayi fatunde ko ɓeɗo natoyta nge yiyetege wiyetege sagar o inni o lam naku min al musallin minen min juulatano karamo ko ɓenno inni fi nde julde tawata nde yeebori en hande simi yejjitare ko imamu aba hanifa wo sonnajo si o wari situation makko on hara yaafa ɗo simi wowli nde yewtere ɗon wo hara ko wiyete ko ngata hino fiɗimo ngata fiɗa sonnajo hara himo e fi jibingol kono o jibinari taw leer juulugol ngol yoni ɓe inni wo haray o mara porte de sortie sina ko yo juulu hara ko yon situation noon o woni ndi muuseeɗi ɗi ko annduɗon noon haray ko be o juula fii himo e nder jibingol ngol mais o fuɗɗaki jibingol ko ngata tum fiɗimo o innata yo ɓe accu ha tuma nde ɓe jibidoyi sellantama ka o acca waktu o feƴƴa na noon feri feƴƴinayɗo waktu fi jooɗagol daaro ɓaawo e hoore télé ma salakakum fi saɗar qalu lam naku min al musallin nge yiide ɗo kadi ko ɓeeɗo woni ko habbi ngeɗo noon nge ñamoyta hay e hunde ko ƴiyeɗen nge ƴakkoyta ko ñamugol tewu on haalanna muñca ƴiyeɗen hande kadi on ti mayirta fiiɗo si yimɓe yi aljanna naati yimɓe yiite naati ha gasi Allah adda e mayde nden Allah inna ko ɗum ɗo wino mayde lanni hande kadi ko khuludum bila maut ono yimɓe yiite on naati on mayata kono yimɓe aljanna onon kadi on naati on mayata Allah walla on di haraka aljanna o naatiroy si feƴƴiɗo yiite nayaɓe ngen ko nge wiyetege hutama wo hutama ngeɗo noon wa tahtimu l isama wa tahrigu al afida ngeɗo kay ko nge muncito ƴeeɗen nge sunna ɓerɗe ɗen kadi ngeɗo nge sunna e geecce ɗen nge sunna juuɗe ɗen kadi nge sunna dendagal ɓandu ɓe inni wo ngeɗo si nge sunni neɗɗo ha o sumi wo fa yabu kuna ɓe wulla si ɓe wulli on say ko gonɗi yaltata nge sunna ɓe si nge sunniɓe ha ɓe wulla on say ko honɗum yaltata ko borti hara gonɗi lanni e on tigi goɗɗo wulli ha gonɗi lanni ko honɗum yaltata ɓawa ɗum noon ko borti Allah inna yo nge sunnu on tigi kadi nge sunna mo ha mbordi acca yaltugol e on tigi hara hande kadi ko honɗum woni ko yaltata ko ƴiiƴa Allah inna yo nge sunnu oɗo kadi ngeɗo nge sunna mo ƴiiƴan e mbordi ila e o bani adama ɗo yalta ɓe inni wo ha hara haysi a ƴetti laana a ƴetti bato a joɗɗini e gonɗi e ƴiiƴan e mbordi ko oɗo wulli kon wara ɗum ɗon hino laana ma bato hino wawa doggol e hoore nden ƴiiƴan oɗo ko nge yiite ɗo woni ko habbi kadi enen ɓeɗo siforɓe ɗi sifaji ko wollen naane nga toñayɓe ma toñidirayɓe toñayɓe kawtal muɗum yiite jowaɓe ngen ko honge ko nge wiyetege jahim ngeɗo ko nge innana jahim woofi on ɗum ko saabu mawnugol bette magge on ɓe inni wo fettere wotere yiite jahannama wo azamu min adduniya
sa yetti adna o fo a waɗi sengo fettere wotere wonde nden ka yiite jahannam haray no jandi ɓuri adna Allah o foppa ko ɗe pette ɗo noon woni ko habbi hombo enen ɓe tooliɓe ɗo sabu sifitorɓe ɗi sifaji ko wowlen ɗo sabu ɗe toñe ɗo koye hoore ɗum ɗo wonɗe ñamude yara welto jala fija hara hiɗen andi woɓɓe hino ñoƴƴa ɗum hino wayi was tawi joni lanɗo himo dow ga ka palais présidentiel dow himo ƴetti woɓɓe noon naaɗi ka nder kaso ɓen hino lettede nder toon ko noon woni situation meɗen ga adduɓe oɗa accaɓe toon fof hara kadi hay yewtugol ɓe konnguɗi moƴƴi hay ɗum waɗatake hande kadi nde noddimo o toon ko yennugol mo bandiraɓe ma wonɓe toon ɓe ko yeetagol mo tum o ko jinnugol tum woni ɓerde nde soko noddama kadi yennama ɗon kadi hina kanko hina wondigal hina ɓuttu ɓerde hina konngol moƴƴol hina dépense hina hay e hunde si wona sonja ko ɗi guitello woni ko habbi mayo gorko ko ɗiɗo woni ko habbi mayo sonnajo si ɗum ɗo feƴƴi jeegaɓe ngen ko nge yite wiyetege sa'ir ngeɗo ko nge innana sa'ir ko fi honnum ila nge huɓɓa ha kawri ɗo ni nge ɗanaki nge yiite ɗo noon hino e magge kuɓeje 300 huɓere be huɓere hino toon cuuɗi 600 wo suudu be suudu hino toon kadi noneji 300 noneji lette façon ko goɗɗo lettirte lette wonde toon ɗen noon ko honɗum ko alhayyatu ko bolle enen no jooɗorɗen ɗo ni ha o sal heewi ɗo si mboddi wotiri pet naati ɗo enen ɗo fof programme o nder ga bonte hara ko mboddi wotiri pet naati ɗo joni noon goɗɗo wona e bimbi kiikiiɗe jemma ñalorma ittirɗum makko kooƴe e hirande e soƴƴaari hara ko soppede hara na mboddi wotiri kadi mboddi wotiri si on tiino hunduko muɗum kala ko wonno e adna ko fof naata e toon hara ko ɗum ɗo habbi o neɗɗo rondiɗo ɗe tooñe ɗo fi honɗum tooñe ɗen pelletɗe yaaɗoytaake lakara toon feƴƴoyta wo ko honɗum ko bolle wonɗum wal aɗariɓe e jahe yaare no gasa buyin ɗo hara yaare fiɗi ɗum si goɗɗo noon ɓortama ha laaɓama pos laaɓi pos o ukkama e hakkude jahe yoɗe fiɗum o ɗon ha tigi tigi on nde ɗe ronki aɗa nasiba yaare ko fiɗata ga goɗɗo nde wotere kon tun ɗeɗo ko moƴƴinade spécial ɗe Allah tagi fi lettugol enen ɓe sifitorɓe ɗi sifaji ɗi mi wooli ɗo ka fuɗɗode si ɗum noon feƴƴi walgu yuuda e kolomboje hara oɗo kadi himo kolmba jolka ala innugol nde jogori ɗo mi yitto jungon mi ŋaaño hara on tigi no wongira siko sonnajo himo wengira sugunu makko siko gorko himo wengira teppe makko himo junnita himo e nder nge yiite jahannam hande kadi na ko yiite nge woni e sunnudemo ko woni e muusudemo koko bolle ɗen e jahe ɗe woni e soppudemo kon ko ɗum ɗo woni e mo muusude hande kadi sabu o gorko mo nunɗa ɗo e o debbo toñuɗo ɗo ko ɗum ɗo woni tan joddi maɓɓe si ɗum noon feƴƴi wassalasil e kolomboje e jolokkoje walla ahlal ko ɗum ɗo woni tan joddi oɗo yo Allah yaafoy e nder nge yiite ɗo noon wo hino toon koloyru ɗum ko wiyete wo ko koloyru sunare suno ñande koloyru ɗum uddita wo kaka nder yiite jahannama sayir ndu woni yimɓe yiite ɓen fof maɓɓe ɓe sunoto fi honɗum lette ko woy noon kon ala hay nokku e nder yiite jahannama ngen on andi yiite hino moolo yiite kadi yiite jahannama nge mooloto Allah ñande ɓe ñande nde laaɓi 70 fiwata Allah ukkoyɓe e nder ndu koloyru wiyeteɗel jubbuɗo oɗon ɗiɗo toñeno noon ko ɗo wonoyta ittirɗum kooƴe makko e soƴƴaari makko e hirande makko ko ɗo gurdam makko ɗam fopp wonata hande kadi sabu ɗe tooñe ɗe o ronɗiti ka aduna ga o faggiti o yaadi ɗeɗo laakara si ɗum ɗo feƴƴi jeɗɗaɓe ngen e sakkitinge ngen ko nge wiyetege haawiya wo kala ukkoyiɗo e nder haawiya lam yahruju minhu abada o yaltata fes hande kadi synthèse on ɗi guiteeli jeeɗiɗa fof ko sunna kon fof ko nder to woni e yaloyde si on ti bugama ɗo ko noon sumirta hakkude dambugal e dambugal ko duuɓi 500 ha hewtoya nder nge haawiya si on ti hewti ɗon ɗo ko prison à vie si tawi ko aduna ga ko fodde hiɗa wuuri amma noon laakara ma fodde hiɗa wuuri ɓay ma yatake toon on ti ko ɗo woni e luttude sabu ɗe tooñe ɗe rondi ɗo hakkunde ma e ɓeygure ma nden an gorko on telen ɓe sonnaɓe ɓe ɓiɓɓe an debbo on telen sinama e moodima e ɓe ɓiɓɓe ko ɗum ɗo woni ko habbima mo be yo hulu Allah tuuba rutto
ko adi hewtoyde o alhaali mo yewtiɗen ɗo fi moɗon si ɗum ɗo feƴƴi naatuɗo yiite jahannama coñci makko ɗin ñaamete makko on njaram makko on ɓorna teeri makko ɗin fam ko yiite jahannama ko ɓorniɗa kon ko yarata kon ko ñaamata kon kala ko woni e ma kon fof ko immorde yiite jahannama fii honɗum a ƴettino weeli foti on fof ka aduna ga a memari hay hunde fii lakara ko ɗum ɗo wonoyta joni joddini yawmal qiyama yiite jahannama noon naatoyowo yiite jahannama nano wonirɗen ɗo ni tekkendi guri neɗɗo naatayno yiite jahannama ko sogone 70 malaika épaisseur on tekkendi guri ngi sina ɗum ala ko yiite ngen sunnoya ala ko nge sunnoya ɓe innayi ñiire wotere keefeero naatoyoyɗo yiite jahannama hino jandi ɓuri fello Uhud yawɓe makka ɓe no andi fello Uhud kongo 12 kilométre ñiire wotere hay no jandi ɓuri ɗum ɗon jullere kaw jooɗoyto ɗon neɗɗo naatoyɗo yiite jahannama waɗɗiɗo dogay ɗon embere lebbi tati hara mo dogude hoore jullere nden ko ɗum ɗo habbi neɗɗo ronditiɗo sifa ɗi toñeji ɗo no waɗi kufune labaɗo waɗi doloke labangi hino waajo no acciti waare hara ko ɗum ɗo o toñi ɓeygure makko nden nder suudu no waɗi jilbabu labaɗo no timmini kono hara ko ɗum ɗo woni ko toñi sina makko ma moodi makko ma ɓiɓɓe ɓen ka nder suudu ko haqqeji ɗin perdinoyta yimɓe ɓe yawmal qiyama ko ɗum nelaɗo sallah sallam mangi landino sahaba ɓen atadruna manil muflis iɗon andi ko hombo woni perduɗo sahaba ɓen inni ko on tawata o mara jawdi o mara hay e hunde elaɗo makina ɗum woni perduɗo ko yawɗo ko Allah tawata julde ma no jaɓa bayanaji ma no jaɓa jande ma hino jaɓa ko juulda jemma hino yo jaɓa zakkaji ma hino jaɓa moƴƴereji ma fof e ko hajjoyɗa fof Allah no jaɓanma kono ɓe toñuɗa ɓen hino ɓuri moƴƴereji ko waɗuɗa kon ɓen ƴette jonnitoye tawata hay hunde a luttiroya ko yara aljanna a golli yo a golli kono hay hunde nafaari ma bandirawo hunde ko nafuma ala sabu honɗum sabu haqqeji ɓe wonduɗa ɓen mo ɓe yo hulo haqqe mo ɓe ɓe yo hooti fewdo ɗo ka hoɗo muɗum fuuta jalo ndara babiraɓe ma yayiraɓe ma bappiraɓe ma kawiraɓe ma neñiraɓe ma ɓe manditinuɗa fewdo wonɗa tosokum ndara hande ko jelo woni ko lutti e ɓe cuuɗɗi yirbino hande hay goto nattaka cuuɗi maɓɓe fof yanino yanirino sengo ɓe fof ɓe mayino yaha ka berɗe ndara gaburu ka baba en ma wattina ka yumma ma wattina ndara hande ko tawa ulfitinoke anda ko ɓe ñande go hanki noon ƴettaynoma baka e muɗum lootaynoma inna ɓiɗɗo waɗu ɗum ɗo wakkilo jangga waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo ndara hande ƴiye maɓɓe fof wuɗino ene a sikku a tawtoyta ɓe siɗa wadde ɗi bakkatuji ko ko wonɗa e wadde a sikku ko accari ɓeɗo kon ɗum accete a sikku aduna o welay ɗo ha lutta e makko wallahi summa wallahi woodi welnuɓe aduna woodiɓe tawata hara aduna hino luttayno ɗum wallahi ɓen aduna weliriɓe woɓɓe heeɓi jawdi heeɓi nemaji dakkimitike kono hande ɓe wonto ɓe woni wonto garuna e woni garun fuɗɗiɗo wadde soobi ko ɓuri holɓinade ko fof joni hay enen janggoɓe e waɗa e soobi innuɗen bon are mi holla on tigui tigui minen kay miɗen wawi ñembinde yimɓe halkaɓe ko watta ko minen kay min waɗa e sifa ɗum Allah siɗa faala halku men ko ɗum woni mana o si goɗɗo waɗi goɗɗum Allah halkimo an kadi tawi ñande welo welo ma ngon ko sifa ɗum watta ko inde Allah bon siɗa faala halkam min kadi ko ɗum woni mana o tawata janggowo wajotoɗo wajeteɗo bimbi e kikiɗe hiɗen gadduɗe tawata ko ɗum ñembinten e ñembinari nene Sara e ñembinari nene Fatima e ñembinari nene Hajara e ñembinari nene Asiya e ñembinari nene Maryam tawata ko ɓe sifa ɓe ɗo woni ko ñembinten ko ajib no hawni no yurmi no hulɓini si ɗum ɗo feƴƴi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ahwanu ahli nnari azaba si yimɓe ɓen fof naato yiite jahannama naata e ɓen fof naati ɓurɗo fanɗude lette on ka nder yiite jahannama tawata ko on ɗo woni ko Allah on hoyfinani ko ɓe ƴettay ƴulɓoy ɗiɗo yiite jahannama ƴulɓere nden hara hinde fota wayru embere zarra ko ɗum woni abbere foññe hewtade he abbere maaro ɓe ƴetta ɗum ɓe waɗa ka ley teppe makko ɓe darnamo hoore koye julɓoy ɗon
kono si o darike hoore makko e ko nganini dow ga woni ko fatata ko oɗo woni ko Allah hoyfinano e lette ɗe enen noon ɓe hoyfinano yaka ɓen ɓeeɗo ko honno waɗoyta ko honno waɗoyte e nder ɗe lette ɗo si tawi goɗɗo wulni ɗo joni kafe ha moƴƴi waɗi ɗo joni 3 minutes yaltiniɗo ka micron joɗɗiniɗo wallahi goto e ɓeɗe susta yarɓe simple micron ɗo on ɗo imagine ɗo so tawi woni ittir ɗum koƴe ma soƴƴari ma hirade ma gurdam fof ko yiite jahannama sabu ko faggitiɗa ɗo joni le a andi mo waɗi ɗum ɗo ko yiite yahata mo waɗi ɗum ɗo ko aljanna watta bimbi e kikiɗe jemma ñalorma koko naɓata yiite jahannama ko gonɗa e gollude ko andi tewi Allah inni innama tawbatu ala alladhina ya'maluna su'a bi jahala ko jaɓante tuububuye ko ɓen gollirayɓe bakkato on hara ko sabu majjere na enen ɗo hande kadi en fof meɗen hande ɗo mo be ko responsable e hoore mum mo be andi ko naɓata aljanna andi ko naɓata yiite joni mo be yo suɓano hoore mum hande kadi si tawi ɗum ɗon feƴƴi hande kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yiwti en kadi joni en andi ko hommo hoyfinanoyte lette ɗen ka nder yiite jahannam ka nder kadi yiite kadi ko hommo ɓuurata sattinanoyede lette ɗen ko yimɓe ɗiɗo arano on wo ko karamoko ɓen ɗum ko enen ɗo andi ha gayni ronki gollitirgol ashaddu nnasi azaba yawma alqiyama ko ɗo ɓuuri sattugol lette wo ɗiɗaɓo on wo allazina yuazibuna nnasa fi dunya ko ɓe wonɓe lettude yimɓe ɓen ka aduna ga ɗum legay ko enen ɗo kadi a sikka o debbo accaɗo ka men nayi lette o woni hay si tawi ko musatamo ka ɓerde ko mone o jooɗo o andita ñande goo o yahayno ka maw makko ɓen fiyo ɓe okkoron ko ñaamo o yahayno ka maw makko ɓe men okkamo suddare ko suddo ɗon hande ko o yeggita toon hande kan no jogii keri remino hay ko ñaama ala ko ɓen letta toon ko an waɗɗo ɗum e min waɗɗo ɗum ko ene ɓuuri sattoyde lette yawmal qiyama mi yiɗi ndara gurdam maɗa sara historiquement on ko no wuuri durɗa on debbo ha hewtuɗa ɗo o warɗo ɗo ga wayna tigui tigui on so jombi tugen seeɗa no yurmim neniraɓe ko menen ɗo ko enen ɗo ko an e min wajotoɓe ɗo min naw moƴƴa hara koye ɗum hara tigui tigui on mi ñallata ko ɗum mi walata waɗe ɗum ɗo mi waɗata si yimɓe natoyeɓe yiite ɓe fof natoyi ha gasi ɓe yi'oye aaden goto himo yiilodira ka nder yiite jahannama wano anduɗen nagge yiilorta e nder dinguira yimɓe yiite ɓen fof moɓodira ɓeyna ene ko homboni ɓe ara ɓe tawa ko kaarijo ko oustage kaarijo ko hajja kaarijo ko madan kaarijo ena nawno yahayno janggoygol nawno wanno jilbabuji ɗin nawno accituno baye ɗen ene ko honɗum adduma e nder nge yiite jahannama o inna wo mi laatinoke miɗo haɗude on ko boni kon kono min mi alayi haɗitade mi laatinoke miɗo yamirayno on ko moƴƴi kono min mi haɗi mi alayi waɗude ko ɗum addilan nder ɗo allah ini atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun ene o yamira yimɓe ɓen ko moƴƴi accon ɗon hoore moɗon hiɗon janngude deftere nden ene ko honɗum waɗi haqqilo ɗum ɗo woni probléme o yawmal qiyama ko ɗo ɓuri sattugol lette ka nder yiite jahannama gando on e o netto leɗɗirɗo oɗo ka aduna ka nelaɗo salah sallam ɓe maaki hadis daɓɓo wo asiyatul mumin lorrugol julɗo gorko ma julɗo debbo wo azamu inda allah ɗum no mawni ka allah min hadmil kabati lmusharrafa e di yirmingol suudu kabandu lorrira goɗɗo konngol ma kuugal wo ɗum no hulɓini ka allah hara ko julɗo ɓuri ko goɗɗo yahata yirbinoya suudu kaaba a liɓude suudu kaaba ɗum few sitta ɗum ɗon e diya lorude musidɗo mara ko konngol wolandama na noon fene siko kuugal waɗɗa an o gorko ɗo no waɗɗo ɗum ɗo acci o e soñdia to ɓawo soñjodude hande hettare waɗi ko ɗo tawaɗa an o sonnajo addaɗo ɗo kadi ƴetti place oya an kadi ko ɗo woni ko tawaɗa toro allah subahana taala mo yo allah on okke mbattane moƴƴo si ɗum ɗo feƴƴi toɓɓere an saggitorde nden hara e leere fotoro o mbaɗike mafatihu naari almuntashiratu bayna nisa saabije yiite jahannama ɗen sakitiɗe ɗen hakkude onon sonnaɓe ɓen hino ɗo saabije noogay kala saabi o ngal ƴettuɗa sotta yiite jahannama ngen kala piihungu woɗɗa e ɗi noogayji wonɗi e arde ɗo andu a sotti yiite jahannama ngen ko luttanma ko naatugol
e nder ɗiɗi nogay ɗo fof kala wowla kon ɗo hara hiɗen e nder muɗum enen janngoɓe waajotoɓen e waajeteɓe nde ñande yewtuno fimuntoɗe jeeɗiɗe 14 mi fuɗɗitotoɗe fof haɗe yaltoya go'o ko ashirku billah sirkangol allah ko ɓurata sirkande allah fof ko sonnaɓe sonnajo ɓurata sirkande allah e ɗi gorko barki allah e ɗum ɗo yahugol ndaaro waɗugol bakan lootagol nasi waɗugol piɓi kala ko yaadi e ɗum ɗo waɗugol nasi fi yo yiiɗe waɗugol nasi fi yiltugol hakkille moodi muɗum e muɗum hara gorko on anda hay hunde ko waɗata ɗum ɗo ko golle sonnaɓe shirku billah waɗirgol yiingo ko fewndi kon fewno ɗo ka société meɗen ɗo enen Bruxelles ɗo sonnajo ɗo joni so heeɓi ɗo haaju o nayi o arno ka haaju am so heeɓi ɗo haaju mi yahaari o seytinanaylam immoɗa yaara fi wata o seytinane wona fi allah yaruɗa fi allah a yarari ɗum noon innamal a'malu ko binniyat si o waɗi ɗo haaju o yiyarilam mi ndeldarimo hay e mbuɗu koko men naɓiɗi fof ha ɗum ɗo o seytinanoyela so nawni o walike mi daaro yarimo haray alaka men fonda waɗira fiya heɓu ka fondon a waɗirari fi allah ɗum ko négatif ɗum ko golle sonnaɓe shirku billah ɗiɗi asihiru mbile yagal tati tarku sala accugol julde nden sonnaɓe juula e moƴƴa kono timmata coñci ɗin ɗi timma juulatake leyre juuleteɗe on farillaji e sunnaji andaka julde nden le ala ko mawnika allah ɓuuri julde nden ko ɗum si imamu abou hanifa o wi hay sey ko sonnajo mo gata fiɗi si julde nden heewi haray ko yo joolu nayi man u zaka salagol ittugol zakka sonnaɓe no jogii jawle kono goɗɗo miijota ko hitande nden timmi yomi ittu zakka jawdi andi mi jonna hana ɓen ko nin jawdi lettiroyteɗa yawmal qiyama jowi attashabbuhu birrijal nandintinagol rewɓe ɓen e worɓe ɓen sa yalti joni ka hoore lawol a sendidirta gorko e debbo foppu gotum ɓornateri ndin yaadu ndun paɗe ɗen coñci ɗin daaridiro ngon wowlugol ngol fop kono gorko guerɗo noon kammi kay wone wallude allah noon huuɗi nelaɗo huuɗi sallallahu alih w sallam kala on gorko ma debbo nandintiɗiɗo e oya jeego attabarruj ko yaltirgol ni jilbabu wi labangi paɗi labangi coñci labaɗi base wi labangi ka yaari wono foro faranno no sonka ko waɗira ko fiyo inne laba haray ko ɗum ɗo kadi woni saabiwal goo saabiwal jeɗɗaɓa ngal annamima baddi waddidirgol yimɓe anani ko kaari wi'uma ko ɗum ɗo wi'uma ta sikku no wonno nabide ko ɗum ɗo wonma wolde ɓawma ettoɗa ha weldunoɓe ngay fof lancodira awdidi saabiwal gotal e saabi je yite jahannam jeetati nususul mar'a murtugol rewɓe ɓen lanni hande kadi ñande gorko yaltinaka suudu o hande kay ko men lannodirta ka yaasi men inna ene an hari han joni hiɗaka nder suudu ton fiyon ɗum hande kay woni no ɗum seeɗi wonta probléme hande kadi yo debbo memi moodi mo yaasi ɗum hande kay na probléme noon awa ɗum ko saabiwal jeyangal e saabi je yite jahannama na aljanna dey inna bon aduna ndaare ga nani baba fay ɓen hande o memi yaasi ka jangol o waloyta min yewno ɗo goɗɗo e ɓeygu mum haɓuno ɗo mi ala inde ko kaarijo nde ñande allah waɗi minen noddeteɓe ɗo fof min fotti ɗon tawi min gandodira min ari min yewti qissaji labaɗe e hadiseje e ayeje wallidingol ɓernde sonnajo ala ko waɗaka min yewti ha sonnajo no jooɗi deƴƴi himo nunnande men min sikki moƴƴi o inni ene kono inete Oustaz Abdallah oɗon mi andi moƴƴari tan o inni woosi on woori ɗo ha on tippini qur'anare goo o yalta e ga suudu min hay tippinde min ronkude gaynde tan min juuli ɗon ene laaɗo du'odiraka min yalti tippagol amen omba bafal ngal min nani mo ina gorko on jokku komin hewotoyta ley tawi ko 3 komin hewotoyta ley tawi gorko on jetti yer ko wawi yedde ko min memi ɗo yaasi kono ɗum nafata o sonnajo kono ɗum nafata mo ndaare haqqe goo o sonnajo waɗɗo ɗum ɗo noon argol makko Konakiri ko fi ɗaɓɓugol visa ara ɗo hari ha hande o tippari Konakiri dey taw
ɓay ko momi andi moƴƴa noon ko jeyaɗo ka ɓey ngure premiére fois argol mo ɗon ko une semaine mo waɗi ɗon on fi waɗugol démarche ji no arda e rokko ko inni moodi mum hande kadi haysi ɓen tippiɗi qur'anare moodi makko yalta yaasi subhanallah si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum wo kasratul kalam wo ɗuɗugol haala kan woɗugol buy ɗum ɗon ko hen ɗo ɓuri concernude ko juuleteɗo joni joni meɗen darindira nder toon haalaji ga kone nanade dow ton kon ko hen ɗo noon ari wajeede onon ɗo si innama Bruxelles ɗo yo sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen ko onon ɗo tawata miiru no waɗa hakkudeji meɗen bayana l'islam mo seeniɗon e juulirde tawata worɓe ɓen to wawata heɓde no juulira saabu hitoji mon ɗi ka nder juulirde ɗum ɗo ko joni joni waɗi ɗo ko hanno mi wowla fof nane ko ɓay toɓɓerne hino yeeso ga joni noon onon ɗo ineteɓe no moƴƴiɗoɓe wonɓe ka yaasi ɓe ala arde gaɓe tokkuɓe mees bornotoɓe ko ɓorni o ɓen ko honno waɗata hande kadi ko honno onon ɗo no wawaton ɓe innirde debbo wata tongnu hito muɗum wawata marsude o miiro ɗo mo jaka si miiro ala no hakkudeji meɗen haray ko probléme go kadi ko kara han juulira dow to saabu hitoji moɗon onon ɓe tooliɓe yeeso an ɗo kasratul kalam ɗuɗugol haala nelaɗo sa sallam maki o iyakum qiila wa qala mi haɗi on dey mi rentini o wiyama wa kasratul kalam e ɗuɗɗingol haala ko alda e nafoore si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere sappa ɓornen anniyaha fesugol linta e hoore mayɗo komi wolno nanen kon kadi nde ɗo woni saabiwal sappa ɓangal e ko uditata yiite jahannama sappo e ɓo alghiba ko ñoore nden ɗum noon fo yiɗen humpiɗi ñowgol goɗɗo a ñaami tewu makko sa waɗi ɗum a uditi dambugal e dambuɗe yiite jahannama imamu Shafi'i ɓe maaki noon wo kamɓe hara ɓe ño'ayno wo ko nene maɓɓe woni ko ɓe ño'ayno wo ɗulle hay nene maɓɓe ɓe ño'ata fi honnu kala mo ñowɗa wo haray tigi tigi on a gollanimo imamu Shafi'i rahimahullah ɓe maaki wo sa tawi goɗɗo hino ñowdema ko ya yewka maakiti soodoya complet ɓurɗo e yeɗɗude serde prix adda holtinamo fi honnu o gollante woni eɗen ɗon en anda siɗe ñowde goɗɗo haray en gollana e mo woni ɓe maaki noon hay nene maɓɓe ɓe ñowata saabiwal sappo e ɗiɗaɓal ngal wo attakhasumu wa hajrul muslimat ko haɓugol ngol hakkudeji moɗon e taƴagol julɓe ɓen yiya sonnajo no taƴi julɗo musidɗo muɗum sa taƴike julɗo ngo angi hombo weldoyta sa haɓidi e julɗo ngo angi hombo weldoyta haray hande kadi wonduɓe fof haɓay kono na taƴodiro julɓe kaɓe taƴodiri ɓuuri balɗe tati wo haray goɗɗo e maɓɓe hina julɗo ko ɓuuri moƴƴude e maɓɓe ko waɗi ɗo hiwrade o kadi ɗon kay mo ɓeme yo miijiɗo ko jelo woni ko taƴodir hakkudeji muɗum siɗa tawa e maɓɓe andu tenen e alkamisa fof bakkatuma ala kay yaafede e lara salah sallam ɓe maaki wo Allah yaafono bakkatuji meɗen tosoki ɗin fof kala tenen e alkamisa sina yimɓe taƴodirɓe ɗiɗo ɓe maaka e ɓeɗo yo terteɓe ɗon hatuma nde ɓe innidiri o a fala tawede ɓeɗo sa taƴike goɗɗo kadi andu haray an udditi dambugal gotal e dambuɗe yiite jahannama si ɗum ɗon feƴƴi ramyul muslimatu bil kufre innugol goɗɗo ko kefeero fiyan hiɗa timmini jilbabu ma hiɗa ƴetti coñci l'islam a mankataka jangete hiɗa waajode ɗa waajede inna o ko kefeero ɗum ala nama noon a anda battane goɗɗo ko honno sakkitorta ta goto innu goɗɗo ko kefeero fodde himo lutti e hoore gurdam neɗɗo e meɗen ɗo fof nelaɗo maaki ala hay goto e meɗen mo golle mum moƴƴe naɓata aljanna sabaɓe me maaki hay an nelaɗo maaki inni hay min illa an yatahammadani llahu bi rahmati sina hara Allah mutinoyanga nder yurmede makko a gollari ha ɗum no yon ko naɓma aljanna ko goɗɗo natirta aljanna ko saabu yurmede Allah ko goɗɗo natiroyta yiide ko saabu nunɗal Allah goɗɗo hino weeta ko julɗo nde kikiɗe no hewta hara wonti kefeero no wona kikiɗe ko kefeero nde wona kikiɗe ko julɗo nde no weeta hara wonti kefeero hara o yeeyit hina makko kan pi hun tosokuge piiji aduna yanko si tawi ɗum ɗon feƴƴi sappo e nayo ɓonge saabije ɗen wo ko asiyatul jara ko lorrugol kawtal ngal an noon sinajo ma on kawtal ɓura on ɗo a lorri sinama a lorri moodima a lorri ɓiɓɓe maɓe anda sotti dambugal gotal e dambuɗe yiite jahannama ma kawtal ngal wonduɗe e muɗum ɗo hay kawtal ngal hay so tawi ko kefeero si a lorrimo andu a hokki hoorema yiite jahannama saabiwal sappo e jowaɓal ngal tahyibul mar'atu ala zawjiha koyo sonnajo bilɗo moodi mum ha détourna hakkille makko ɗen fewtina e makko
hara hande kadi ko sonnajo woni ko commandi modi mum hara gorko on anda hay hunde ko waɗa si debbo ginnimo yo ñallu darorgol gotal ngal o darorta andu an kadi a sotti dambugal gotal e dambuɗe yiite jahannam saabiwal sappo e jeegaɓal ngal nasrul mar'atu li asrari zawjiya yo sonnajo o feññi gundoji residirɓe aaden e moodi mum ko feƴƴata hakkundeji moɗon kon weeta bimɓe tum feƴƴinana ɗum ɗo yimɓe ɓen ko ni feƴƴiri hakkunde amen o ko gorko ko ni o wayri mo waɗiri ni mo waɗiri ni gundo tigi tigi on ɗum ɗo wowlatake si wona hara ko sabu lorra si wona hara ko sabu ñawdugol si tawi ko sabu ɗum ɗon hino sella ka fellitanoɗa aaden hoolaɗo nunɗuɗo fi yo wawa yewtugol moodi bon fi yo acco jikku bonno ɗo si wona ɗum haray wawata sellude sappo e jeeɗɗi on e saabije yiite ɗen talabul mar'atu attala wonde debbo landoto moodi muɗum cergal innabi faala yen seeɗu ɓes ara ya sotti dammugal yiite jahannam wo kala sonnajo landiɗo moodi mum cergal ko alda wo e sabu yo andu allah harminanimo urgol aljanna wona fere aljanna si tawi noon hara gorko on ko taaf juulata jangata hoorata yiiɗa l'islam ɗon l'islam no sendi on amma si tawi ko fi tampere adna tum muñño ko fi soñdia adna muñño ɗum feƴƴe joni kala ko feƴƴirari mayde feƴƴirari gurdam feƴƴira e mayde si tawi tun himo hoore laawol ngol ko tampere woodi o muññe miɗo toro mawɓe ɓen kadi mawɓe jommidirɓe ɓen si ɓe jogui moyen yoɓe finance ɓeɗo si tawi ko tampere nde woodi wata ɓe helir dewgal ngal saabu angal o saabu angal ɗum heelari dewgal si tawi gorko on hino wakkili mo holli volonté on taɓe heliri dewgal fii ɗum amma si tawi ko haqqeji allah ɗi woni ko raɓɓinini e muɗum haray tigi tigi on sellata haray kaɓe wawata wondugol saabiwal sappo e jeetaɗaɓal ngal a zina ko jeeno ngon ɗum noon saaki ɗiga joni hande kadi woni sirla in si suumaye hewtiɗo joni e yi goɗɗo e meɗen ɗo wala horude ina ye kaari horata hay suumaye kono yeeɗo joni oustage kayi no salmina debbo ɗum haray battinta hay e hunde no lunnodira e debbo ka hoore laawi kene few ɗum battinta hay e hunde no ɗum ɗo fof haray hande kay ko saabiwal saabi e yiite jahannam yo sonnajo yew noon hulɗo allah andu ɗo wuuri ma yey seeɗa tawata alamo o ƴettata o jenna ɓandu makko ɗum sina gorko janano yo andu o ukki hoore makko yiite jahannam ta gorko ko andu ko honno façon ɓandu ma wayri ta gorko ko andu siɗa wawi wolde sa wata wolde siɗa laɓa e si a laɓaka si ɓandu ma no ɗaati ma ɗaata hiɗa rawni maɗa ɓawli ta goɗɗo andu ɗum si wona moodi ma sina ɗum a sotti dambugal gotal e dambude yiite jahannam si tawi ɗum noon feƴƴi ko honɗum alwaslu tokkugol ma tokkanede moragol mes joni noon enen iɗen hollude allah ƴoyre innen siko garagoy siko perik on goy hollugol allah ƴoyre noon allah ini kala ko tokka karamokoɓe gono woɗi innugol awa so tawi na sukkuno ko ni e ni ndaari hadis on ko mum ko wi ko o la'ana llahu lwasila walmustawsala nelaɗo ko ni maaki ɓe huuɗi tokkuɗon e tokkanaɗo on ɓe innari ko gara ɓe innari ko fiiluwol ɓe innari a yuuɗa ko tokkuɗo e tokkanaɗo e hoore sukkundu wondu toon nu an ko a huɗaɗo namin huɗuma ko allah huɗuma nelaɗo huɗuma malayika huɗuma kala huɗoɓe fof huɗuma si a tokki si ɗum ɗon feƴƴi kadi e honnon ka tokkugol ɗo taw hiɗo ɗon toɓɓo e seeɗa fembugol ɗi mbari ɗo leeɓi gite ɗo ɗi joni fewno ko ɗum woni moddon kadi fi yonti laaɓe liina ɗon ha moƴƴa ko moɗɗa paranade sina worɓe janamɓe ɓe ko fi excitugol ɓe ka yaasi fi zina na ɗum ko modima waɗanta ɗum ka nder suudu awa femba ɗiɗo liina ɗo ha moƴƴa hala ka yaari o tigi ti yo ɓalgu yo ɗatir a innayi leeɓi ñaari ɗum ɗo ko fi fitingol worɓe ɓen ka yaasi ko soñdia noon a foti wano waɗɗo jeeno si ɗum noon feƴƴi kadi ko honnon tahmirul hudodo wa tahdiruha waɗugol kale ma waɗugol ko ɓawli ma ko rawli ma ko wojji ɓenta yeeso ngon ko attirata attention yimɓe ɓen e maɗa kadi ɗum no fof no natori ka huɗa ɓenɗa kadi woɓɓe waɗay ɗum onɗo ko mi anda ko rusal leres ko honno wuja ɗum haara tigi tigi on mi anda o ko honno wolonto tellement que kono holɓini won noon ko debbo jullo innanoɗo si paroto si paranto yo parano moodi muɗum si tawi hina ɗum yo accuɗo si debbo barike o yalti ka yaasi makko ka yaasi ko kontete ko jeenuɗo ha tuma nde o hewtiti sonnaɓe sahabaɓe radiallahu anhum kamɓe hari ko si hewtino leer mo moodi maɓɓe hewtaw ɓe paroɓe habbo moodi maɓɓe
enen noon haray sonnaɓe nde ɓe pari wara ɓe fokkiti yaasi enen janngoɓe billahi alaykum wonon ɓe tooli ɓe yeeso an ɗo ko mboye mon ɓornotani ka nder suudu hara na yen ɗaynidir ƴetta ɗi jilbabu jonci labari ɗo habbo moɗi mon ka nder suudu kommo watta ɗum ko ɗum ɗi naka bayara ɗi ardete ga ko kanuɗi ɗin ardete ga kanuɗi ɗin hara goto faala kadi yiwde ko ɗi yaltirte ka yaasi labaɗi ɗin kaka nder suudu ɗi waɗete yafono si mini joni jonci ko e nde kon jonci sexy ɗin naka yaasi yaltidete kaka nder suudu ton fi accirugol tension moodi ma e télé maɗa kono wallahi ko hombo e moɗo ɓe yotu yo andi hoore muɗum na yo on tigi wonu jawre ka yaasi hara ko keroru ka nder suudu hara moodi mum susta narde ɗum ka nder suudu nde no yalta ka yaasi no pari ha no laaɓa emba ɓeygu kaari no laaɓa kono ɗum nafata ko jeno jombuma anda ko a joom bajjo ko goto petti woni ko jeyma kon ɗum watta si yimɓe inni hiɗa laaɓa ma hiɗa kaani ka yaasi ko ɗum nafay ma si tawi na faalaɗo wadde ko boni yo mapine si moodi ma inni hiɗa laaɓa maɗa kaani ko on petti woni ko jeyma ko on petti hanma contrôle de paɗe ko wattiɗa wo jonji ko wattiɗa wo sina yalta ka yaasi peu importe haysi ɗum ɗo ko boɗe ɗum ɗo ko bale ɗum ɗo ko honnu woɓɓe si fokkiti yaltogol ko wallahi leere goto ma leere ɗiɗi hara hiɓe ko ɓawa daroga itta kunɗo watta kunɗo itta kunɗo watta kunɗo ɓay jonji l'islam ɗi jettaka siko l'islam ji ɗi jetta wallahi summa wallahi a ɓornota ko ɓuuri 5 minutes par ce que ko sorgol leydi o to yaltoya lanni ko ɗin jonji ko ɗin l'islam woni nani min nar noon e waɗayde kono ko ɗin l'islam landi naaɗi collection ji ɗi eten hen waɗo ko waliyas billahi si ɗay ɗum ɗon feƴƴi kadi no woodi ko hande kay ko watte musawatul asnan bi badiha no woodi woɓɓe kadi hayɓe ka moƴƴinayɓe ñiɓe feppita ñiikoy koye ha tigi tigi on fewnodira ɗum kadi ɗo natori kadi ka zina ka juuɗa e tawata ko ndi allah yiɗano sina hara condition ko fi modi bon ka nder suudu ɗo tawa e probléme ɗinin kadi mo tajadatul mar'atu li nafsiha bi farjiha afwan sonnajo kadi ƴettayɗo yeeyi hoore muɗum kadi ɗo woodi woɓɓe ɓuyɗo ko subhanallah no hulɓini moƴƴa hara ko hoore maɓɓe woni marchandise ji ɗin si ɓe yeehi nokkel goo ɗaɓɓoygol golle jonci ɓornete ɗin fi yo patron on ƴettuɓe ko jonci ɗi yoɓe ɓornoɗi no patron o yiiri ɓe innay ko oɗo mi faala ƴettugol golle subhanallah ɗum kadi no feƴƴude ka nder société men ngal a yeeyi hoorema allah huuɗi kala sonnajo yeeyiɗo hoore mum ñaami coggu ko sonnajo yeeyiti coggu bare coggu ɗiɗo fof ko huuɗa ɗum ni musidɗo bandiraɓe ƴettu hoore ɓandu ma ɗum jonna ɗum modimbo ma on si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honnum nde toɓɓere ɗo kode concerne ko worɓe rewɓe itiyanul haid sonnaɓe worɓe goo kan no toon yettotoɓe e moodi e ɓeygoli muɗum hara sonnajo on no wondi ella ɗum ko haram no harimi few ko satti o ko satti simo wondi ellaji makko ɗe wuɗɗito sina ɗum hara e uditi dambugal gotal e dambude yiite jahannam sakkitoral ngal e nogay ngal salamtoɗo moodi muɗum balli bi ayi haali min allah hawal si wona hara ko saabu newugol gorko o sali juulde o sali yewgol bayan o sali janngugol o sali accugol fiimugol o sali accugol yargol feere inna tanki on accar ɗum ɗo min kadi balli yanata hakkudeji meɗen hara anni e ma ko saabu ɗum ɗo ha tuma nde wajji o ɗum ɗo ko jayis no dagi amma salanagol miɗo ronki sukunan ɗum ɓooɓi sukunan ɗum taƴi si sonnajo si moodi makko noddimo e hoore mbaldi o fi mbaldi so salike malayka huɗaymo ha tuma nde weeti aray ko ɗeɗo woni saabije nogay saabiwal be saabiwal kala waɗɗo ngal ɗo yo andu o soddi dambugal gotal e dambude yiite jahannama miɗo toro allah subhanahu wa taala si tawi hiɗen e nder muɗum yo allah yaltinge nder muɗum kala ɓe ala e muɗum kadi yo allah danduɓe natugol e muɗum haray ɗi haqqeji yewtari ɗo fof ɗi haqqeji yewtari ɗo fof mi yewtirarɗi fi yo welto mi yewtirarɗi fi yo seytin komi yewtirɗi wallahi summa wallahi ko li wajhillah ko ha fi battina miɗo toro allah subhanahu wa taala yo allah waɗa saabu ko battini e moɗon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu